Дзякую, сапраўды, гэта радыёрацыя. Мы знаходзімся на басовішчы ўрочышча Бора каля гарадка пад Беластокам. З вами Кася Жамчужнікова і Віктор Сямашка на нашай хвалі 98,1 у Беластоку да Гародні, 99,2 ў Берасці да Белай Падляскай, таксама ў інтэрнэце і на Ютубе. Слухайце ды глядзіце прамую трансляцыю. Так, вот зараз ужо пачаўся выступ пераможцы. Як вядома, пераможцаў двое. Гэта грае Harmonix College, таму не будзем ім перашкаджаць. І пасля выступу яны завітаюць да нас у студыю.
Гармонікс коледж, Рогачов, Беларусь. О! Рогачов, Беларусь! Переможця 30-го фестиваля
Басовіша! Воу-воу! Я думаю, гэта вельмі моцны пачатак другога дня нашага фестываля. І гэта вельмі файна. Не будзем стаяць на месцы, будзем крочыць далей. Вітаю всіх, хто до нас долучаецца, всіх, хто глядзіць трансляцыю з басоў і хто слухае нас у этэры радыё Рацыя. Толькі што адыграў першы пераможца сёлетняга 30-го па ліку басовішча, юбілейнага і, як кажуць арганізатары апошняга, гэта былі Harmonix College. У мяне ўсе часта перапытваюць, як насамрэч называецца гэты гурт, таму што неяк у калектыўнай свядомасці не адкладаецца назва, нехта называе Harmonic College, так вось по-беларуску вельмі, нехта называе Harmonic Style, нехта кажа нейкі універсітэт, але відавочна, што калі б умоўна быў нейкі прыз глядацкіх сімпатыяў, то гэты гурт узяў бы і гэты прыз, таму што сапраўды многія, з кім я камунікаваў, з шэраговых гледачоў і з адмыслоўцаў, усе кажуць, што вось Harmonix College, яны былі сёлета найлепшыя, нягледзячы на тое, што нехта можа сказаць, яны ж там не спяваюць, нічога ў іх беларускага няма, але тым не менш гэта вось такі стыль, пост-рок, пост-метал. Часта кажуць, іх прадстаўляюць іх як з Рагачова, але наколькі ведаю, яны там заснаваліся ў Рагачове і ўжо не першы год існуюць, гадоў 10, пэўна, але зараз яны базуюцца ў Менску і вельмі такая ў іх хваля зараз пайшла насычаная, яны выступаюць і за мяжой, перамаглі ў адборы на фэст Эмерджэнса, наколькі я ведаю, і планаў іх багата, хаця кампазіцыяў не так шмат. Ну, пра гэта мы запытаемся, я думаю, зараз хлапцы трохі аддыхаюцца і завітаюць да нас у студыю. Што тычыцца меркавання журы, чаму так атрымалася, што вось двое пераможцаў, даволі рэдка такое здараецца, хіба што вось некалькі гадоў таму таксама падзялілі між сабой галоўную ўзнагароду Дон Кіхот і Наві Бэнд. Наві Бэнд сёлета таксама будзе ў нашай трансляцыі. Здарылася так таму, што правялі галасаванне, я прызнаюся, таксама быў сябрам журы, ёсць і на мяне гэты грэх, на мне, і сталі галасаваць ад 1 до 10 балаў, хто вось з 5 канкурсантаў колькі набярэ. Так атрымалася, што люты сакавік і Harmonix College набралі роўна па 47 балаў, і той, і другі. Мы далей доўга абмяркоўвалі, як увогуле так спланаваць, як яны могуць выйсці на сцэну разам, таму што арганізатары казалі, гэта немажліва, таму што ўжо ўсё распісана, увесь лайнап, ужо складана будзе чэк там зладзіць, асабліва таму, што Наві Бэнд сабе замовіў 1,5 гадзіны на чэк. І ўсё ж такі вось гэту неяк праблему вырашылі, гурты падкарацілі, скажам так, свае сеты, дамовіліся між сабой, хто колькі зайграе. Harmonix College вось толькі што, нават пачалі трошкі раней за 7 гадзіну. Наперадзе люты сакавік. Гэта праект Уладзя Лянкевіча і Эрыка Арлова-Шымкуса. Таксама рэдкая для басовішча з'ява. Гэта дуэт. Дуэт без жывых бубноў, дуэт без электрагітары. Гэта, я думаю, толькі сыграла ім на пользу у тым, што журы за іх галасавала. І яны абяцалі, што вось, калі прызнаюць іх пераможцамі, то выканаюць штосьці зусім новае. Таму будзем чакаць на іх выступ. Што тычыцца далейшай праграмы, то пасля лютага сакавіка на сцэну выйдзе гурт Крэга. Гэта ансамбль з Падляшша, які існуе зусім не шмат год, з 2016-го. І, як абяцалася, яны нават заграюць штосьці з ужываннем беларускай мовы. Ты гэткі ска-панк. Далей будзе Сноп Сноу, колішнія пераможцы басовішча, і такая там цікавая калізія. Спяваць будзе замест вось іхняга фронтмена лідар іншага гурту Тэлепорт, таксама пераможца аднаго з басовішчаў, Яўген Цярэнцеў. Справа ў тым, што лідара забралі ў войска. Хаця яму ўжо амаль споўнілася 27 гадоў, но ў нас з гэтым строга. Нават всякія папраўкі ўводзяць абмежавальныя зараз. Вось таму вось Яўген заменіць галоўнага вакаліста. Відаць, яны ўсё там добра адрапетавалі. Вось. І зараз мы чуем і бачым, што на сцэну выходзіць люты сакавік. Бас Уладзь Лянкевіч, нагадаю. Сінтэзатары, дадатковы вакал Эрык Арлоў-Шымкус і танец ад Эрыка мы таксама пабачым. Так што увага. Мы з усім
без саундчеку, так што падчас першага трэку будзе наладка гуку, але гэта не значыць, што нельга пачынаць танчыць ужо прямо цяпер, так што паціху пачынаем. Так, ну паколькі наладка гуку для музыкаў гэта важна, то працягну далей, што мы сёння яшчэ пабачым, хто не ў курсе. За Snob Snow а 21:30 паводле мясцовага часу польскага будзе Наві бэнд. Наві бэнд відавочна на нейкай новай хвалі энергічнай прадставіць новыя нейкія песні, бо яны рыхтуюць альбом. Далей будзе ганаровы госць, удзельнік самага першага басовішча 90-го году Лявон Вольскі 22:30, БН за імі дзецюкі, новыя героі. І таксама ж важны пункт праграмы а 2:15 паводле польскага часу будзе афіцыйнае заканчэнне фестывалю, то бок арганізатары звернуцца з нейкай адмысловай заявай. Ну, по-моему, люты сакавік все ж таки ўжо так грае, так? Слухаем. Я ловлю твой погляд у люстерка, раскистаю боки, я пью, ты куришь, это меланхолия. Я сяджу на заднем, ты керуешь, я ловлю твой погляд у люстерка, раскистаю боки, я пью, ты куришь, это меланхолия, холерика. Трасса, не заўважыў, як мы збочылі з трасы. Будзе хутчэй, ты кажаш, даверся. Ды як не спрабую, могу даверыцца. Это цемра лес, заблокаваныя дзверы. Трасса, холера, трасса. Мы збочылі з трасы. Сяджу на заднем, ты керуешь, я ловлю твой погляд у люстерка, раскистаю боки, я пью, ты куришь, это меланхолия. Я сяджу на заднем, ты керуешь, я ловлю твой погляд у люстерка, раскистаю боки, я пью, ты куришь, это меланхолия, холерика. Дякую. Зараз песня про страх. У нас усе такія, про каханне і страх. Страшно ты отчуваешь, больше нема страху. Страх страшен, ты отчуваешь, больше нема страху. Страх страшен, ты отчуваешь, больше нема страху.
Гэта я п'яны, як пыльны дыван, і вішу на твоих руках. Побач з тобой, мяне не палохае нават страх. Бо я угашаны, мы будем інакшымі, калі ўсе іншыя церпяць крах. Мы уздымаемся толькі ўверх, нібы птах. Так страшен, ты адчуваеш, бо ж няма страху. Мы першыя танчылі пад музыку холодных дахаў. Страх страшен, ты адчуваеш, бо ж няма страху. Мы першымі бачылі музыку холодных дахаў. Першие танчили. Мы першими бачили. Музыку холодных дахов. Гэта я п'яны, як пыльны дыван, і вішу на твоих руках. Побач з тобой, мяне не палохае нават страх. Бо я угашаны, мы будем інакшымі, калі ўсе іншыя церпяць крах. Мы уздымаемся толькі ўверх, нібы птах. Страшны ты адчуваеш, бо ж няма страху. Мы першие танчили под музыку холодных дахов. Страх страшен, и ты отшиваешь, бо ж нема страху. Мы першими бачили музыку холодных дахов. Мы першие танчили. Першими бачили музыку холодных дахов. Дякую. У нас сёння больш сумны сет і наступны трек пра бомбу, якая падае над Дрэздам. І што ў гэты час трэба рабіць толькі адно, абдымацца хіба што.
коли мы разом. Мы смешальная зброя, разрывная куля, трапная стрела. Мы под снегом не мерзнем, мы не тонем под лёдом. Мы снегу не бачим, мы спаливаем дотла. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Утекайте, люди, яна у чорнім боді, вопратка згорає, скуру обтекла, от зябровських обдимка, в аптеки не приходять, под холодним душем оттирают до бела. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Мы у обнимках одного падаем у бездань. Мы у обнимках одного, як бомба на Дрезден. Дякую. І остання крутка пісенка. Мы с тобой на подвозе, на нас падает столь. Я столько могу тратить под твой абзац, понеси стой. Давай, просто игнор час, отстой. Гэта імкненне наш апошні шанс, імкненне апошні шанс. Мы с тобой на подвозе, на нас падает столь. Я столько могу трапить под твой абзац, понеси стой. Давай, просто игнор час, отстой. Гэта імкненне наш апошні шанс, імкненне апошні шанс. Мы с тобой на подвозе, на нас падает столь. Я столько марю трапить под твой абзац. Мы с тобой на подвозе, на нас падает столь. Я столько марю трапить под твой абзац. На подвозе, на нас падает столь. Я столько могу трапить под твой абзац, понеси стой. Давай, просто игнор час, отстой.
Гэта імкненне, наш апошні шанс, імкненне, апошні шанс. Мы с тобой на подлозе, на нас падае стой. Я столькі мару трапіць па твой абцас, спыніся, стой. Давай, просто ігноры час, час, отстой. Гэта імкненне, наш апошні шанс, імкненне, апошні шанс. Мы с тобой на подлозе, на нас падае стой, стой, стой. Я столькі марыў трапіць па твой абцас. Мы с тобой на подлозе, на нас падае стой, стой, стой. Я столькі марыў трапіць па твой абцас. Мы с тобой на подлозе, на нас падае стой, стой, стой. Я столькі марыў трапіць па твой абцас. Дзякуй, гэта быў гурт «Люты сакавік». Дзякуй усім, прыемнага вечару, дзякуй басовішча. Гурт «Люты сакавік», пераможца 30-го фестываля. Кончыўся выступ пераможцаў сёлетняга басовішча 2019, 30 юбілейная і развітальная. Вось да нас у радыёрубку нашу імправізацыйную зайшлі музыкі з гурту Harmonix College, два з метра. Па-першае, віншую вас і вашы ўражанні. Вось тое, што журы зрабіла менавіта такі выбар, выбрала не аднаго, а двух. Як вы да гэтага ставіце? Ну, дзякую за віншаванне. Все вельмі файна. Насамрэч, што наконт журы, ну, на тое на журы яны ж павінны неяк вырашаць. Ну, калі падзяліліся, напэўна, іх меркаванні наконт пераможцаў. Ну, добра, насамрэч, чаму б не? Два пераможца, больш задаволеныя людзі. Пагадзіцеся, што вы вельмі розныя, абсалютна як бы з іншых планетаў стылістычных, так? Так, пагаджуся, абсалютна розныя. Ну, у кожнага свой густ, і кожны робіць свой выбар, таму, напэўна, так атрымалася. Ці разлічвалі вы на перамогу, што вы пераможце ў гэтым? Пры тым, што вы не карыстовуеце беларускай мовы, да, якая тут як бы моцна шануецца, вы, пэўна, ведалі, да? Ну, конечно. Мы, насамрэч, конкурс-то музычны, па-першае. Таму, ну, няма у нас вакала, і гэта не галоўнае, насамрэч. Я думаю, што мы шмат чаго можам сказаць і без спеваў, і сваёй музыкай, таму ў нашым выпадку гэта толькі плюс, напэўна. Так. Яшчэ перад вами некалькі гадоў таму выступаў такі гурт «The Glitch», можа, вы ведаеце, вось, якія таксама практыкуюць чыста інструментальны рок. Яшчэ вось я дазнаўся, што вы па-рознаму сябе прадстаўляеце. Калі выступаеце ў родным Рагачове, кажаце, што гурт з Менску, калі ў Менску, ці вось як зараз на басовішчы, вас пастаянна аб'яўлялі як з Рагачова. Але дзе ж праўда? Ну, насамрэч, мы, канешне, родам усе з Рагачова, все абсалютна чальцы гурту. Ну, атрымліваецца так, што проста там сябры з Рагачова ім крыўдна чамусьці, бо мы, ну, насамрэч, мы зараз пераехалі ўсе ў Менск, і там жывем у Менску, то бок быццам бы і з Рагачова, і з Менску. Ну, і мы вырашылі, кожны хоча, хтосьці хоча, каб мы казалі з Рагачова, хтосьці хоча, каб з Менску. Мы вырашылі проста чаргаваць. Таму вось папярэдні наш канцэрт на тым тыдні быў у Рагачове, ну, нас там сказалі, што мы з Менску. Сталічныя прыехалі. Так,
на кшталт сталічныя хлопцы прыехалі. А сёння, наадварот, мы вырашылі, будзем з Рагачова, чаму б не? Няхай людзі ведаюць, што ёсць такі горад, бо нешта падзабываюць крыху. Так, ведаюць геаграфію Беларусі. І вы існуеце вы ж ужо не першы год, гадоў 10, пэўна, у вас багатая досыць гісторыя. Можа, хай калега скажа. Гадоў 5. Таму што я помню, глядзеў ваше інтэрв'ю, і вы там распавядаеце, што яшчэ са школьных часоў разам граеце. Ну так, канешне, это маецца на ўвазе ўвогуле, хто музыкай колькі займаецца. То бок тут ужо больш за 10 год будзе. А менавіта наш склад вось апошні, і ўвогуле Harmonic College, што это будзе год 5, не больш. Ці багато у вас ужо матэрыялу на альбом? Так, можна на альбом, можна нават на 2, но мы пакуль што першы як не запішам. Так вось вот я і пытаюся, калі ж? Вось, некаторыя кажуць, што, магчыма, восенню там, я не буду, бо ўжо колькі разоў казалі, насамрэч нешта у нас пакуль што не атрымліваецца вось сказаць, што вось будзе альбом, але мы працуем. Прыз на што пойдзе, на запіс? Я так разумею, што некая сума грошай звычайна даецца, не? Раней даваўся запіс у студыі «Беласток». Калі будзе грошы, канешне, будзе хутчэй за ўсё запіс на студыю. Так, файна. Вось я бачу, да нас падышоў і пераможца яшчэ адзін, Уладзь Лянкевіч. Давайте тады памяняемся месцамі, добра? Пару слоў проста пра люты сакавік. Як вы ставіцеся да калег? Файна ставімся. Калегі нашы, мы проста не разлева, да. Пайшла контроверсія. Дзякуй вялікі. Віншую вас, Уладзь, Эрык. Як вы ацэньваеце, хаця б, напрыклад, сённяшні сет Harmonic College? Даволі цікава. Я сам па сабе люблю пост-рок. Магчыма, я такі люблю больш насычаны і разнастайны, але ў любым выпадку гэта вельмі файна, што такі горад перамог. Увогуле, я таксама там пазітыўна стаўлюся да ўсяго, это натуральна, але, хлопцы, мне проста сёння было вельмі важна, вельмі хутка і дынамічна зграць, таму што трэба, калі там хто не разумее, таму што заместа аднаго выступоўцы ў гэты час павінны влезці 2, і тое, як хлопцы прафесійна рыхтуюцца да выступу, прафесійна сыходзяць, таксама пра многае гаворыць, это такі карпаратыўная культура. Дзякуй вялікі, хлопцы, віншуем гурт «Люд Сакавік» і переключаемся на гурт «Крэга», які пачаў свой выступ.
Alam, ależ taki trachajem. Dziękuj. A теперь песня «Завтра». Wiertał się on z błędnym rankiem, czuję go całym domem. Naliczyła na schodach koźny krok. Miał się nadzieję, że to wiedza nie on. Sąsiedzi, jaki ktoś z Renea dobrał, już to nie znali nie czuli. Udawała, że śpi, ale odkrywał zamki. Już to jak Jana nie znał smaku krwi.
Ой! A теперь песня на польskiej mowie. Niedziela. Zakładał krochmaloną koszulę i spodnie prasowane w kach, by poczuć na sobie spojrzenia. W niedzielę w kościele tydzień kończył się, co niedzielę modlił się o obiecany raj. Tydzień kończył się, co niedzielę modlił się o obiecany raj. Gdzieś pod koniec kazania tłum wiernych pokornie już spał. On porównał już wszystkie ubrania starszych panów i pań. Gdy tydzień kończył się, on co niedzielę modlił się o obiecany raj. Tydzień kończył się, co niedzielę modlił się o obiecany raj. Tydzień kończył się, co niedzielę modlił się o obiecany raj. Tydzień kończył się, co niedzielę modlił się o obiecany raj. Wow, 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 wow. Дякую. А тепер пісня, яка opowiadає o sumnej konieczności pracowania po tym, jak kończysz studia i niekoniecznie tak, jak ty kończył studia, ty pracujesz. Один chciał stać socjologiem. Jak to zakończyłoś, posłuchajcie. Tak dobro wybrał ja na rogu, miał stać za co ja łokam. Usio tymczasem poszło z innym inaczej. I chodził po mieście jak czubak, patrony na wielki kubak. Odjął brat życiu prabojem, ja straszydła żywoje. Za wieku pięcy, ja szaleńcam. Ja już billboardem ludzie mnie mordu
Odkuja stał reklamaj, ludzie minają. A dużo z krajów już mnohadmonych skutkał. Najlepsze być zarodkówką. Хотел прожить пробои, я страшила двое. Sobie kupieńcy, ja zalejcam. Ja ją z billboardem. Trójcie mnie mordu. Ja ją z billboardem. Trójcie mnie mordu. Nie poznajesz tak prosta żeńczyny, kality dziwak bez przyczyny. Ty czasem traplają, po cudy bywają. Spotkał ja jej atyta, Ursztuna kotka tu. Była apośnim nulą, była apośnim nulą, apośnim nulą miliona, a nazywałaś Ilona. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu, macie. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Dawajcie razem. Ja ją z billboarda, dawajcie. Plujcie mnie mordu. Ja ją z billboarda. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Jeszcze raz. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Ja ją z billboarda. Chodźcie. Raz, dwa, trzy. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Ja ją z billboarda, plujcie mnie mordu. Дякую. Дякую. Дякую за сонця. Як гуляйте? А тут ми нічого не чуємо. Як гуляйте? А ми так само. Тепер знов пісня на польській мові. Називається «Masz ci los».
Paranoja, no gdzie jest moja twarz? Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek, obcy, nie obcy, zaskoczony, wciąż patrzy dziwnie na mnie z tamtej strony. Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek, niedobudzony, trochę zatroskany, wciąż patrzy na mnie z lustra ramy. Patrzę sobie prosto w oczy, czy widać chociaż ślady marzeń, planów, które kiedyś miałem, niezrealizowanych celów. Czy to ja? Czy to jestem jeszcze ja? Jestem tym, kim kiedyś chciałem. Paranoja, czy zmieniłem się aż tak? Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek, obcy, nie obcy, zaskoczony, wciąż patrzy dziwnie na mnie z tamtej strony. Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek, niedobudzony, trochę zatroskany, wciąż patrzy na mnie z lustra ramy. Nocą, gdy nie śpiąc, płynę nad miastem, snuję myśli te same co zawsze i pytam, czy będę musiał ciebie się zaprzeć, żeby bez strachu móc w lustro patrzeć. Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek, obcy, nie obcy, zaskoczony, wciąż patrzy dziwnie na mnie z tamtej strony. Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek, niedobudzony, trochę zatroskany, wciąż patrzy na mnie z lustra ramy. Niech ktoś mi powie, kim jest ten człowiek. Дякую вас, Олексій. Треба підстроїтися, дайте хвилину. Наступна пісня, це буде «Безхмурое небо». Пісня о тим, що не завжди як дренна, то дренна. Часом як дренна, то зовсім добра. Така переворотна пісня. «Безхмурое небо». Тумятна проскала в утравю и мчит. Боюсь, что думка темная, завтра реальный свет спарит. Думай, что хоть, а находи, что курс нас хмар. Только заменит за удождь, а вот везде бурливый спар. Тяжко вернуться на бесхмарное небо. Отрадить тяжко добрый день. Już ciemny miejsca tak bryla nas daje. Czemu tak mocno bawi cię? Każdy tu chodź, pamiętaj każda iskra. Wspólna zamianik cała goń, bo zostaje pożaryszcza. Chlicza nas nuć, to bicę czornują i mchu. Nie stanie dzień, tak dobra już, to aż tak dreń. Ciężka wiara
jest marna nieba. Jak trafi ciężka dobry dzień. Jak biorę nieźna, tak brynna na jej. Czemu tak można bawić się? Ciężka wiarnąca na bezmarna nieba. A trafi ciężka dobry dzień. Jak biorę nieźna, tak brynna na jej. Czemu tak można bawić się? Dziękuję. Teraz troszkę wolniej zagrałem nasz Sonia cover, pierwszy z dwóch. Ta pieśnia grupy Tilt, Mówię ci, że. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się? I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chce, czy nie? Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Mówię ci, że mówię ci, że mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chce, czy nie? Mówię ci,
Дякую вас, Олеся. Дякую. Давайте трошку гучniej zagrałem. Тепер пісня «Szepty». Tak samo polityczna jak ta poprzednia. I tak samo na polskiej mowie. Szepty. Posłuchajcie. Ratunku, nawet nie wiem czy żyję. Z trudem łapię powietrze. I chociaż czuję, że we mnie coś bije, to nie wiem czy to jeszcze serce pomocy, co się tutaj dzieje. Płynę z tłumem, choć nie chcę. Rozsądek sprawił, że coś się pojawiło w tej pustce między głową a sercem. I dałem się porwać i lecę bezwładnie z pochodem, co idzie ulicą jak rzeka. Choć wściekłem, że sam już nie zgadnę, ile w człowieku zostało człowieka. Zaciskam pięści, podnoszę głowę. Chciałbym krzyczeć, ale nie mogę. Nad szarym tłumem wyciągam ręce. Jestem tylko zwykłym szeptem. On mówi i wszyscy słuchają pokornie na zgodę, skiwając głowami. Kto lepszy, kto gorszy, kto winny, kto zdradził, kto przeciw, kto jeszcze z nami. Gdy skończył, zatonął w morzu oklasku, a ci, którzy słowa spijali zachłannie, słysząc mój cichy krzyk protestu, jak hieny rzucili się na mnie. Znów dałem się porwać i lecę bezwładnie z pochodem, co idzie ulicą jak rzeka. Tak wściekły, że sam już nie zgadnę, ile w człowieku zostało człowieka. Zaciskam pięści, podnoszę głowę. Chciałbym krzyczeć, ale nie mogę. Nad szarym tłumem wyciągam ręce. Jestem tylko zwykłym szeptem. Zaciśnij pięści i unieś głowę. Krzycz głośno z nami, no przecież możesz. Nad szarym tłumem unieśmy ręce. Nasz krzyk nie będzie już zwykłym szeptem. Дякую, шепти. Дякую, сонячна. А тепер я вам не скажу, яка гэта песня. Гэта песня связана з гісторією этого фесту. І я думаю, все ви
na pewno je znajecie. Jak poczujecie, jak znajecie, śpiewajcie razem z nami. Dobra mnie żywieca, ja nie narakają, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je. Mają dobrą pracę, groszej nie chwataje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je. Mają fajną żonku i dzieci biegają, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je. Samochód pod chataj, telewizor graje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa zarastaje. Dobra mnie żywieca, ja nie narakają, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci, trawa je zarastaje, a moja ojczyna maci.
Дякую. Кончать треба. Заграем на сам конец для вас песню «Доу». И этой песней закончим наше сегодняшнее spotkanie z wami basowiście. Posłuchajcie, potancujcie. Dawajcie jakąś energię jeszcze. A my dla was tak samo. Z energią. Doł. Narodziłся cygarstwo, ujrzał od razu spoczywaj mną. Znów to samo, gdzie grypy czarowny. Chciał za tyłem złotny, hałodny. Każdy zbierałeś jak niby Boga. Każdy spadł do łaski jak Boga. Narodziłся cygarstwo, ujrzał od razu spoczywaj mną. Nieabite są najminy. Wypłaci swoje prawiny. Wolny słuchaj, nie znasz gołas. Płaci groszy i kłaniaj się pojazd. Nienawidzę strumnej miny. Wypłaci swoje prawiny. Wolny słuchaj, nie znasz gołas. Płaci groszy i kłaniaj się pojazd. Narodился ты как Бог, постоянно цветит свой любовь. Твое сердце завжди тужило, зачем чти, ale что это было? Как твой голос был у сердца скрытый, как никому ты не был сытый. Народился ты как Бог, постоянно цветит свой любовь. Nie czuj sobie fatalna. Jak żałobny bądź wydajna. Pracować dla nas ty będziesz i nikogo nie zabudzisz. To co my ciągle uczyli, niech leciano wydaili. Jak cytrynu wycisnęli, wysmaklali i poginuli. Okaliza chociaż mieć nie stąd lasnaje. Tych my tobie tolki poplaskajem, a w rymach chwot na ciebie kredytam. Ty bosketa znakomita. Wydajem tobie kwateru, co kosztuje od galery. Jak spłacić nie będziesz mógł, ty wejdziesz sobie na stok. Bardzo dziękuję! Brała Kryka! Saksofon Hubert! Dawid Andrzej! Bas Maciejewski! Bębny Grzesiek! Gitara elektryczna
Zaśpiewajmy razem, uwaga! Raz, dwa, trzy. Dawajcie! Гурт Крэха! Польша, Белосток! Давайте еще раз привитаем гурт! Гитара Мальчик! Вокал Матеуш, бубны Гжегош, бас-гитара Мальчик, саксофон Губерт, клавиши Анджей и тексты Чичек! Спадарства, вы чулі выдатны забойны ска-панк з Падляшша. Гэта новая беларуская музыка з Падляшша, відавочна можна і так сказаць. Частка трэка ў іх была па-беларуску, яны чаргавалі польскую і беларускую мовы. Гурт Крэха. Як мне патлумачылі мясцовыя, крэха гэта па-польску значыць такая працяглая рыска, нейкая працяглая лінія, пэўна так. Зараз мы, спадзяюся, дачакаемся, калі музыкі трохі аддыхаюцца, збяруць інструменты, завітаюць да нас у студыю. Цікава, я вось зараз бачу, выходзіць з нашай студыі Уля Шубзда, а гэты гурт Крэха паўстаў з ініцыятывы Кшэсіка Шубзды. І вось Уля мне сказала, што ўсе Шубзды падляскі, яны ў прынцыпе крэўнікі, таму не выключна, што і Кшэсікі яны крэўнік, але яны між сабой не знаёмыя. Гурт існуе з 2016 году, то бок досыць такі яшчэ малады, але ўжо выступае так даволі багата і рыхтуе да запісу новы альбом. Што мы пачуем далей у нашай праграме? Вось вядучы ўжо абвесціў сноп сноў. Досыць гэта будзе такі незвычайны выступ, я б сказаў, нават кур'ёзны. Ужо на пачатку нашай трансляцыі я падзяліўся такой інфармацыяй, што адбылася замена вакаліста, і замест звыклага гітарыста сноп сноў, з якім яны перамаглі кулісь на басовішчы, будзе Яўген Цярэнціў. Гэта саліст іншага гурту, таксама пераможца басовішча Тэлепорту. Замена гэта адбылася з-за таго, што традыцыйнага вакаліста звыклага забралі ў войска. Ён мусіць паўгады адслужыць. Дзякуй Богу, што паўгады. У яго была ваенная кафедра, там, дзе ён навучаўся. Ніяк ён не мог пазбегнуць такога лёсу. І хаця яму ўжо амаль споўнілася 27, то бок быў шанец абысціся без гэтага, але хлопцы вырашылі не адмаўляцца ад такога гонару, выступіць на, як кажуць, апошнім арганізатары басовішчы. Таму прыехалі вось у такім складзе з сябрам і вакалістам Яўгенам Цярэнцівым. Зрэшты, такія сітуацыі ўжо навюткай, скажам так, гісторыі беларускай музыцы здараліся. Можаце памятаць гурт «Рэлікт», дзе вакаліста Казлова заменіў Доўгушаў. Таму зараз запрашаю да нас вось у студыю гурт Крэха, так, ужо яны недзе паблізу. Кажуць у каментах на Ютубе, што чаму так замала людзей, но насамрэч людзі больш пацягваюцца трошкі пазней. Учора самы пік, мне казалі, быў на гурце «Рэлікт». Вось моя калега Кася Жамчужнікова, так. Што не хочуць іх адпускаць, слухачы, яны яшчэ заграюць, так? Не, яны іх папросту трымаюць па дарозе, я мушу вырываць... Фоткаюцца, бяруць аўтографы, да? З рук жанчын. О, вітаю, Крэха, вітаю. Як вядома, бясовішча спрычыніліся да таго, што на Беласточчыне паўстала шмат гуртоў. Тыя гурты, якія спявалі па польску, пачынаюць спяваць па-беларуску, па-расійску таксама пачынаюць спяваць па-беларуску. Маё пытанне, што
Czemu wy wyszli z zony komfortu? Czemu poczęli śpiewać po białorusku? To nie tak. Nam nie trzeba było wychodzić z jakiejś tam zony komfortu. My podumali, że nasze teksty będą tak samo dobra звучать na białoruskiej mowie tak śpiewaем ich po prostu. І у вас свой ёсць штатны тэкставік, так? Кшэсік Шубзда. Ён зараз тут ці... Jość dziś тут my ją zobaczyli, Sonia, on był tu, no i on pisze na polskiej mowie teksty, a pierawody dla nas robi Janka Karczewski. Шыкоўна. Ці гэтая праграма, якую зрабілі, была зроблена адмыслова для апошняга пасовішча? Ці гэта неяк вас падштурхнула? Гэта, што мы Sonia zagrali, гэта było u 100% podbasowiszcza, tak, u takiej kolejności, u takim zestawie, takie pieśni my wybrali specjalnie na 30. Думаю, маю nadzieję, że to nie aposznie jednak festiwal basowiszcza. I jak odczuwali siebie na scenie? Феноменальnie. Super energia, dziękujemy za nią bardzo, bardzo. Ці былі вы раней на басовішчы, як шараговыя слухачы, вось калі былі зусім, можа, маладыя? Ja na basowiszczu przyjeżdżał jak ci tam 90 lat, nie, ja stary troszkę starejszy za naszych wokalistów. Nie, przyjeżdżał gdzieś od 90 lat, u 96 grał tak samo tu na festiwalu z innym Zusim Hurtą. No a teraz udało się zagrać jeszcze raz. Bo Maciej śpiewał i grał na gitary, a Mateusz śpiewał. Ty na co dzień nie rozmawiasz po białorusku? Nie, ale I ciężko było przestawić język? troszeczkę tak, ale jest bardzo melodyjny, więc bardzo dobrze się w nim śpiewa. Калі, напрыклад, спяваеш, ці той адреналін, які падключаецца, дае табе, што ўваходзіш у гэтую вібрацыю і беларускі плыне сам? Tak. Добра. Fala nie do powstrzymania. Усе кажуць, што Крэха гэта гурт з Падляшша, але цікава менавіта з якіх мясцовасцяў вы паходзіце? My teraz się żyjemy u Białegostoku, no my nie się u Białegostoku rodziliśmy, ale teraz się żyjemy u Białegostoku, tak samo można сказать, że Крэха гурт z Białegostoku. Якія каштоўнасці вы прапагандуеце? Для скапанку характэрна вось, можліва, анархізм, нейкае талерантнае стаўленне да ўсіх? My propagujemy muzykę bez zaścieroch. Як вы ставіцеся да таго, што сёння адбывалася ў Беластоку? Ведаеце, вельмі шмат паліцыі, быў марш толерантнасці? Ведаем, no i jeśli by nas, ja nie знаю, czy ja za всех z naszej grupy mogę сказать, no думаю, że jeśli by nie grali сёння na basowiszczach, poszliby my podtrzymywać tych, kto za równość u всех. Так, марш роўнасці. Ці dalej будете працягваць працу ў беларускамоўным накірунку? Na pewno. To nie był nasz pierwszy koncert na białoruskiej mowie. My tak samo u Muzeju Białoruskim u Hajnowcy grali już 2 koncerty z cyklu Muzyka bez zaścieroch. Tam dyrektor muzeum organizuje takie koncerty i думаю, że może i w tym chodzie tak samo nas zaprosić. I tak samo szykujemy coraz больше i больше tego materiału, tak samo na białoruskiej, jak na polskiej mowie. Ja веду, вы рыхтуеце новы альбом зараз, так? На ігру. Tak, jeszcze nasz saksofonist nie nagrał się, jeszcze paru poprawek, ale думаю... Дакладней не новы, а дэбютны ўвогуле, першы альбом. To będzie pierwsza debiutna płyta nasza. Święta? Może w osieniu, może na praźnik, nie знаю jeszcze jak to udasться, tak, no, потому что все pracują i nie zawsze jest czas u studiu pracować. Ці багато у вас гастроляў па Польшчы, ці можа па бліжэйшых краінах, ці можа ў Беларусь, калі хацелі завітаць? Oj, jakby ktoś ci chciał zaprosić, my wielmi ochotno przyjedziemy i na Białorusi zagrać. Добра, дзякуй вялікі, дзякую, зайшлі да нас, Дзякуй. да нас студыю. Dziękuję wielmi. Dziękuję. Гэта быў гурт Крэга, які зайграў вельмі такі моцны, энергічны, дынамічны сет. Людзі так вельмі разняволіліся каля сцэны. Зараз пачынаецца сноп-сноу, невялікая наладка гуку ад яго, і гэта будзе таксама досыць так цікава, думаю, незвычайна. Прынамсі, што вакалісты яны часова памянялі.
Перад тым, як пачалося гэтае басовішча, ну увогуле мы ж сведкі гістарычнага дня. В апошні дзень апошняга басовішча, як кажуць арганізатары, перад гэтым была такая працяглая дыскусія перад пачаткам, і там Лявон Вольскі, Мікола Ваўранюк, Ілона Карпюк, Лідка Пякарская, Віталь Зіблюк таксама. Так, Леон Тарасевич, яны ўсе вось выказалі свае думкі, ці магчыма увогуле працяг, ці наколькі гэта заканамерна, але мне так падалося, настрой панаваў ўсё ж такі сумнаваты. Як бы все хочуць прыняць гэта як заканамернасць, але разумеюць, што гэта такі дрэнны сімптом. Таму што басовішча все ж таки стала такой знакавай часткай беларускай прысутнасці ўвогуле. Зрэшты, менавіта дзякуючы басовішчу на Падляшшу паўстала вельмі шмат гуртоў беларускамоўным, развівалася музыка беларускамоўных. Тыя гурты, як зараз прыклад, таксама развіваюцца ў беларускамоўным кірунку. Ну і з Беларусі таксама гурты, якія спявалі па-расейску, перакладалі свае тэксты, і нават на Ві-бэнд калісьці яны былі яшчэ ў оперы філармоніі, у іх была адна песня по-беларуску, а пасля гэта пачало і такім у такой прагрэсіі расці, то не адзін гурт з Беларусі таксама вымушаны быў пачаць спяваць по-беларуску, і як пачнеш, то ўжо не затрымаешся. Безумоўна, і таксама арганізатары, вось яшчэ такія старыя, самыя першыя, кажуць, што басовішча парушыла такі падляскі стэрэатып, што беларуская культура гэта толькі фольк. Гэта не толькі фольк, гэта самая сучасная музыка, і Сноу, я думаю, гэта таксама нам давядзе зараз і пераканае і вас у гэтым. Таму слухаем Сноу. Мой свет, вялікі танцпляц, збудаваны на могілках цывілізацыі. Бац, ты же мертвяк, мозг и тело не более, чем просто субстанция. Танцы на костях сусвету, я бачу, як весь свет одной ногой стоит в труне. Танчаць зоркі і планеты, нічога больш прыгожага не бачу я ніколі. Будем піць віно і назіраць за сонцам у апошні раз. Вялікі танцпляц, сонца мой раскаповы, ты дзень як апошні рым. Нам трэба шмат чаго ўзяць, шмат чаго спець і шмат чаго выпіць у гэты дзень. Танцы на касцях сусвету, я бачу, як на свет одной ногой стаіць в труне. Танчаць зоркі і планеты, нічога больш прыгожага не бачу я ніколі. Будем піць віно і назіраць за сонцам у апошні раз. Мой свет, вялікі танцпляц, мой свет, вялікі танцпляц. Мой свет, вялікі танцпляц, мой свет, вялікі танцпляц. Мой свет, вялікі танцпляц, мой свет, вялікі танцпляц. Мой свет, вялікі танцпляц, мой свет, вялікі танцпляц.
Дякую. Ей! Баси. Наступная песня называется Red Star. Гэта про нас. Сегодня про нас эта песня. Басы. Грамшей. Дякую. Наступная песня про тое, што трэба было сярову рабіць, калі яму патэлефанаваў ваенкамат. Называецца «Збягаю».
Где ж вы море береги, атмосферы ясные, где б не выключить мозги, о, я сбегу отсюда. Праз чужие городы, праз гадзіны і гады, я адсюль бягу туды, я туды бягу, где без ежы і воды, замятаючы сляды, я знікаю назаўжды, бо так не магу. Разом! Разом! Бягу туды, где холод не опалить, где пальцы рук и пачуццё жыцця. Калі мяне не стане, застацца юным да свайго канца. Бо я хочу, калі мяне не стане, застацца юным да свайго канца. І ў розныя бакі, як шалёныя быкі, разрываюцца кускі, і рытае боль, і узводзяцца куркі, разрываюцца мазгі на маленькія шматкі тых, хто не ўцёк. Не было б маёй ногі, там, дзе шэрыя сцягі, дзе літыя ланцугі, я збягу адсюль. Не было б маёй ногі, там, дзе шэрыя сцягі, дзе літыя ланцугі, я збягу адсюль. Не было б маёй ногі, там, дзе шэрыя сцягі, дзе літыя ланцугі, о, я збягу адсюль. Бягу туды, дзе холод не опалить, где пальцы рук і пачуццё жыцця. Бо я хочу, калі мяне не стане, застацца юным да свайго канца. Бо я хочу, не опалить, мне пальцы рук і пачуццё жыцця. Бо я хочу, калі мяне не стане, застацца юным да свайго канца. Застацца юным да свайго канца. Застацца юным да свайго канца. Дякую. Мы хочам перадаць прывітанку Сергею, які, можа быць, нас зараз глядзіць онлайн. І вялікую прывітанку мы перадаем Збройным сілам Рэспублікі Беларусь. Як тут уже было сказано. Беражыце сябе, людзі. Make love, not war.
вулицы города, где на стенах есть следы от пуль. Аллея звязаны ланцюгами моцными, як алмаз. Я бегу з месті, де вижу не раз. Я зникаю, не сказавши покуль. Как явиться одразу и повсюду. Я хочу знайти свій темп і тримати його усьо життя. Покуль не зламаны, адказны за пачуццё, асалоны ад жыцця механізм. Я хочу быть одразу и пусть аллея звездами, ланцюгами моцными, як алмаз. Я бегу з месті, де вижу не раз. Я зникаю, не сказавши покуль. Как явиться одразу и повсюду. Я хочу знайти свой темп. 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 Я хочу знайти свой Дякую, басовище. Шуму, шуму. Больше. Не будем далее играть, пока не будет шума. Еще больше. Еще больше. Добро. 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 Наступная песня «Антипод». Ведаете, хто такий антипод? Поднимите руку, хто ведає. Ну, не все згублено.
Мы плывем на той берег раки, шукать свой антипод. Должны протягнутые руки, не хопить, как схопить, как крану твои волосы, покуль не сгасли все огни. Пасовище, нам потрібна ваша допомога. Можна скочити зараз? Шуму. Скачем. Погляди на сход. Мы плывем, шукать свой антипод. Погляди. В окулярах не так добре вас бачу. Я не буду. Дякую.
Наступная песня мега-хит. Мега-хит. Называется «Шпионы». Видите такую песню? Эй, не чую. Эй! Ну пошумите, пошумите. Добре, добре. Еще. Еще бой! Еще бой! Нормально.
Наступная песня апавядае пра жорсткі, непрыемны і цяжкі падзел маёмасці паміж двумя блізкімі сэрцамі, якіх раздзяліў лёс. Так. Называецца «Забраць сваё». Шотки по-тихому звали. Сумнение в зерне падае в лёд. Мы вырывали карами. З'являлась, зникала, а мне мало, мало, мало. Як ты такой стала, як ты такой стала. Пусть надыходит час забрать свое. Забрать цішотки і хутчэй ужо забыть. Награбаных словаў цэлы мільён. І як бы вырывалі карамі. Як так заваліцца зямля, цябе падмагаў я. Мы з табой. Як так заваліцца зямля, цябе падмагаў я. Мы з табой. Пусть надыходит час забрать свое. Разом! Забрать цішотки і хутчэй ужо забыть. Учора я хотел спалить твой дом, а сегодня я хочу тебе забить. З'являлась, зникала, а мне мало, мало, мало. Як ты такой стала, як ты
відчуваючи один одного. Дякую, дякую. А можна більше шума? Тому що це опошні баси, на жаль. Хочеться много шума. Воу! Воу! Опошня пісня на сьогодні. Кожним позирком губляю внутренний ресурс. З кожним позирком губляю гостриню очей. Мне потрібний самий новий обновлення курс. Как мне нести тяжары, как мне было легче.
Я спадзяюся, убачимся. Я спадзяюся, убачимся. Дякую. Гурт Снов! Гравцей, гравцей! Дякую. Ось, гусно, гравцей, як вас було чутно, далеко! Гурт Снов! Есть Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! До видения! Жыве, канешне жыве, Сноп гэта даказаў, прадстаўнік сучаснай беларускай сцэны, на жаль, без свайго фронтмена, але, мажліва, Сергей Иванов глядзеў нашу трансляцыю у войску, куды яго заграблі, скажем так. Нагадаю, што радыёрацыя вядзе аўдыётрансляцыю на нашых хвалях у FM-дыяпазоне, а відэа можна глядзець праз наш сайт racja.com, альбо адразу заходзьце на YouTube. Мы будзем тут працаваць да ўпора, да самага канца, скончым прыкладна ад 2:30 паводле польскага часу, пасля заключных словаў, якія прамовяць арганізатары. Наперадзе, напэўна, самыя цвікі галоўныя гэтай праграмы, гэта Наві Бэнд, якія прыехалі са сваім сынам маленькім на руках, я бачыў у Ксеніі. Вось яны ўжо рыхтуюцца да выступу, за імі выступіць Вольскі, са сваім такім гуртом, які завецца аднайменна, з імем аўтара, заграе, відаць, праграму з апошніх 3 альбомаў. Вот апошні выйшаў сёлета «Гравітацыя», быў прэзентаваны ў Менску, і нарэшце мы пачуем гэтыя песні, відаць, і тут. Я думаю, не абыдзецца і без асноўных хітоў НРМа, мажліва, і Мроі, магчыма, і Z. А хто яго ведае, можа, і Храмабулю заграе? Все ж такі басовішча апошняе, як сказалі арганізатары, апошняе, якое ладзіць беларускае аб'яднанне студэнтаў БАС. Гэта заяўлена афіцыйна, чуткі ходзяць розныя, шмат людзей папросту не вераць у тое, што гэта апошняе басовішча, што гэта немажліва, што з'явяцца нейкія іншыя арганізатары. І вось мы сустракаем адразу са сцэны Сноп. Вітаю, хлопцы, дзякуй, што до нас зайшлі. Я разумею, что вы моцна стаміліся. Праходзьце бліжэй да камеры. Першае слово да Романа. Праходзь, каб вы бачылі. У вас новы вакаліст. Растлумачваць, хто не ў курсе, гледачам растлумач чаму. Мы добра пасябравалі яшчэ на першым нашым басовішчы ў 2017 годзе. І рэальна гэта быў першы, напэўна, і самы такі рэальны варыянт. Просто... никто больше не погодился бы, конечно. Так. Сергей Иванов глядел трансляцию, вы не ведаете? Я не ведаю, можливо, его отпустили на гэтае выходные. Была такая можливость. Он самоволку утек. Он живет настолько близко, что его праз плот бачно край дома ягоны. И он служит. Это просто здек. Это психологичное катаванне, я думаю. Як табе ў ролі фронтмена Снопстоу? Я упершыню тебе побачыў без гітары. Да, гэта мой першы досвед быў, калі я просто стаю на сцэне і спяваю, і у мяне свабодныя рукі, я магу рабіць і свабодныя рукі, ногі і рот. По-моему, яго добра атрымалася. Да, мне здаецца. Можа, і пакінеце, да, Евген? Не, на жаль, што так не атрымаецца. Не, насамрэч, калі мне не падабалася б музыка, так, вось, як яна мне падабаецца, вось, хлопцам, я б, ветліва неяк бы, знайшоў бы отмазочку такую, каб, ребята, не получается, знаете, тут. А так, я ведаю, на што я ішоў, і я атрымаў вялікае задавальненне ад сённяшняга. Просто досвед, задавальнення, просто кайф. Просто кайф. Ладно, я саступаю хлопцам. Слухай, а няма такой ідэі, каб... Каб было два вокаліста. Не адкрылася ли так? Альбо не адкрылася ли у цябе нейкае такое унутранае штосьці, што ты ад сябе не чакаў, і зараз выскачыць нейкі сайт, не ведаю, нейкі, можа, новы праект з тваім удзелам і пад тваім кіраўніцтвам? Адзінае, што я думаю, што, можа, гурт «Телепорт» пашукае гітарыста, таму што мне так спадабалася скакаць. Ведаеце, просто, так халаднавата ўжо робіцца, калі ты наскачешся, то ўжо так і цёпленька.
І Евген Цярэнціў, абмен вакаліст рэчаў гурта ён «Тэлепорт». больш хутка адбываецца. Можна скінуць вагу. Ну, гэта для справкі, каму гэта патрэбна. Можа, прапануем яму фіточак на плыткі бліжэйшай. Як уражанне ад апошняга басовішча? Апошняга, ну... Добра. Шкада, конечно, что я на апошняе. Да, шкада, что апошняе. Мне круто сюда приезжать каждый год. Мы уже 3-й год. Адчуваеце, што увойдзеце ў гісторыю, бо там 28-е, 27-е, не кожны побачыце, на 30-е ўсё ж таки зойдуць на YouTube і глянуць? Ну, даже не знаю, что сказать, на самом-то деле. Ну, надеемся, что... А ты адчуваеш себе суперзоркай? Так. Артура, здаецца, першы досвед сцэнічны быў. Першы сцэнічны досвед у хлопца, так што можаце яго павіншаваць. А я бачыў, што, дарэчы, вось пан Бубнач граў часам у нейкай такой павязцы на вачах. У чым, для чаго гэта? Звычайна ў такой спяць, да? Назва групы Snob Snow. А, вы сны глядзелі, да? І ён грае... Ага. Так. Зразумеў. Вось зараз часта кажуць, што ў Беларусі ўжо з'явіліся фэсты падобныя басовішчу, і там ёсць дзе зайграць ужо беларускім музыкам, ці так гэта? Ну вот я прыгадываю, каго там, Літбір, Рок за Баброва, але там хутчэй яны на разагрэве ўсе беларусы. Конечно, не хапае добрых фэстаў, амаль усе такія вось піўныя, куды запрашаюць больш такіх суперзорак, а вось для гуртоў, так скажем, менш вядомых, ось такіх пляцовак, напэўна, лепшых гуртоў, нашмат больш цікавых гуртоў. Ну, мы тут. Як? У нас такое больш еўрапейскае стаўленне атрымліваецца тут. Ну, тут больш паважаюць артыста і новага артыста, тым больш цікавага артыста прыкольна паслухаць. А, дарэчы, пра «Тэлепорт» тады заадно колькі словаў. Я чуў, што вы збіраеце грошы на новы альбом. Мы сабралі ўжо грошы. Сабралі, так? Сабралі грошы, і альбом ужо на 95% гатовы. Ён уже амаль зведзены, так што... Но раней за восень мы не будзем яго выпускаць, таму што сезон пачнецца. Няма сэнсу. Да, няма сэнсу. А як у Snob Snow з новым матэрыялам, запісамі? Ну, новы матэрыял амаль што запісаны, але па відавочным прычынам нам пакуль немажліва скончыць усё. Калі Сергей вызваліцца ўжо ад прызыву? Так, у канцы лістапада, таму спадзяемся, што альбом атрымаецца выдаць недзе зімой. Як вы пераночылі гэтую ноч? Я ведаю, што ўсіх канкурсантаў прапанавалі ім намётавы гарадок, так? Не, у нас все было нормально. Мы не канкурсанты в этом году. Так, ну я кажу, а вот у гостей были домы, так? У нас был дом, так. Як вы поспели отпочить? Нормально, так. Да, поспели, все добро. Сегодня застаетеся еще до конца? Конечно. Да. Як пакуль не пройдзе автобус. Для Вона Вольскага паслухаем. А на Вібенд? Так само. На Вібенд, ну, да. Зараз пойдем уже хутка. А дзе будуць ваши, плануеце наступныя канцэрты, выступы? Наступныя канцэрты, ой, цяжкае пытанне, таму што, зноў, у нас, здаецца, будзе крыху невялічкі перапынак. Мы больш у студыі падрыхтуем усё да вяртання Сергея, і тады ўжо заплануем нешта, мне здаецца, ўжо на наступны год. Таму гэта... З бліжэйшых выступаў гэта, мне здаецца, вось, адзінае, унікальнае. Так, гэта быў такі унікальны эксперымент, які можа і не паўторыцца. І я так разумею, што калі вы дазналіся, што Сергей Іванов, ваш фронтмен, не зможа, вы вырашылі не адмаўляцца. Чаму? Таму што гэта вось апошні шанец выступіць на басах? Ездзіць, канешне, гэта заўсёды круто выступаць. Мы жартавалі. Была пагроза, што Сергея забяруць крыху раней, чым яго забралі, і мы жартавалі: вось, Женя, пойдзеш спяваць. Ха-ха, ох-охо, як смешна. І пишуць мне хлопцы: ну, Сергея забралі, вучы тэксты. Ну, увогуле, гэта канстатуе такую вялікую взаемапавагу і сяброўства паміж музыкамі, таму што я вось у гэтай ракіроўцы згадаў таксама нядаўні досвед рэлікта, калі, ведаеце, Сергей Довгушаў заменіў Владимира Козлова, і гэта таксама было досыць так няблага. Ну што, мусім вас адпусціць, каб вы ўжо нармальна адпачылі, паслухалі іншых. Дзякуй вялікі. Гэта быў гурт Snob Snow з намі размаўляў. Дзякуй. Да пабачэння. Мы працягваем нашу трансляцыю. Наперадзе Наві Бэнд, Вольскі БН, Дзецюкі.
І ось зараз ви чуєте, як публіка вже сустракає новий бенд. Я думаю, там уже все заповнено під сценою, так? Так. Сцена уже под сценой есть полная, уже темно, так что атмосфера отповедает. Так, запросим Так, их. и мы запрошаем вас на сцену. Так, слухайте. Гурт «Новий бенд» зустракаємо! Громчей! Новий бенд Мінськ, Білорусь! Подходите ближе до нас, уставайте, будем танчить, будем признаваться в любви один одному. Мы гурт «Новий бенд». Добрый вечер, Басовичам! Люди живут у песнях, люди живут у дровах, люди живут у віршах і шматповерхових домах. Люди шукають вітер, люди чекають весну. Люди живуть у песнях і шматповерхових домах. А где живешь ты? А где живешь ты? Люди живут у човнах, люди живут у черках, люди чекають ночі, як знов зустріться удвох. Люди глядять далеко, люди глядять у очі, люди живуть у піснях і шматповерхових домах. А где живешь? А где живешь ты?
Дякую. Это было такое привітання. Мы з великой радостью приехали сегодня до вас сюды. И фестиваль покидае нас, але галоўнае, каб мы яго не покидали. Это вельмі важно разуметь, что няхай ён ператвараецца ў нешта новае і ідзе далей. Это вельмі важный этап. Карацей, мы усім сэрцам з вами. Дякую, что вы таксама тут. Працягваем. Туди
как наши прямо переплелись у одно. Твой сон пофарбованный сребром, и снова я застаюсь ветром. У думках я повторяю слов, якія нікому не сказать, угледеть в твоих очах анёла, угледеть и никому не отдать. Ты мне подкажешь, коли поставить почути на балдах. Белый дай, ты лепшим станешь, как наши прямо переплелись у одном. Белый ты мне подкажешь, коли поставить почути на балдах. Белый дай, ты лепшим станешь, как наши прямо переплелись, как наши прямо переплелись у одном. Мы вырашили сегодня, что шмат казать мы не будем, потому что вы и так все зразумеете про нашу музыку. У гэты момент гэта самое галоўнае. Протягнем! На свет моими очами отчуешь, як руки змяняются сами, погляди. Ты только не погляди. Пролистай историю фразами отчуешь, сколько еще не сказали мы, пролистай. Ты только пролистай. Худыми духами мы с тобой летим, узкими гранью выше, выше. Худыми духами мы с тобой летим. Намалюй фарбами для чёрных, погляди, колеры небо там роя, намалюй, только намалюй. Отшукай на небе зорную стежку по крысе, да, я мы бьемся, отшукай зорку нашу, отшукай. Эй, Ганка, ты тут? Худыми духами мы с тобой летим, узкими гранью выше, выше. Худыми духами мы с тобой летим, выше, выше. Худыми духами мы с тобой летим, узкими гранью выше, выше. Худыми духами мы с тобой летим. Давайте разом. Выше, выше. Выше, выше. Выше, выше. На свет моими очами отчуешь, як руки сменяются сами, погляди, только погляди. Худыми духами мы с тобой летим, узкими гранью выше, выше. Худыми духами мы с тобой летим.
выезжай, 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 выезжай. Сябры, нам буде потрібна ваша допомога. Ви згодні? Добре. По-перше, наступна пісня треба бути вельми гучно кричати з нами «Хей!» Добре? На раз, два, три. Давайте попробуем. Раз, два, три. Так, Эй. послушай, мы же рок-фестиваль, можем гучней. Ну-ка, попробуем. Раз, два, три. Ну, ось это іншая справа, сябри, добре. Наступне. Руки выше, выше. Так, руки выше и скакать так, как ноги отвалились после песни. Зразумела? Пословище, зразумела? Ну все, домовились. Класс. Там, где солнце горит час, и там, где думкам есть отказ, сосны так имкнутся ввысь. Это земля, где сестрылись мы. Мы с вами, сябры. Тое место, где сковать ветры, там колесо свою правду знайшли. Перший раз хей робим. Готовы? Раз, два, три. Устревоженные схемы души, по следам своего дыхания дожди. Отпочиваем. Там, где шары пыл дорог, Льется плынью шерстью, размалевана пелёстками. Это земля, где сестрились мы. Эй, земля, где сестрились мы. Тое место, где сковаться ты, там колесо свою правду знайшли. Готовы? Два, три. Встревоженные схемы души, по следам своего дыхания дожди. И круче далее удвоє скрижованиями родных дорог. Тое место, где сковать ветры, там колесо свою правду знайшли. Пословище, самый гучный хей. Раз, два, три. Тое место, где сковать ветры, там колесо свою правду знайшли. И что мы робим? Раз, два, три. Устревоженные схемы души, по следам своего дыхания дожди. Вы зараз будете спевать? Тое место, где сковать, там колесо свою правду. Дайте мужчина зараз хей робить. Раз, два, три. Устревоженные схемы души, по следам своего дыхания дожди. Дівчатку, покажемо, як ми можемо хей робити, а? Ну-ка! Раз, два, три. Тое место, где сковать ветры, там колесо свою правду знайшли. И разом! Раз, два,
калі-нікалі, што калі была прэмія рок-каранацыя, то Ксения атрымала прэмію рок-князёўна. Згодны? Что? Так, вы не згодны? Сябры! Зараз будзе вельмі лірычная, вельмі інтымная песня і крыху слова перад ёй. Бывае так, што нас пакідаюць людзі, і мы вельмі перажываем, вельмі сумуем і адчуваем сябе вінаватымі. Нас таксама пакідалі людзі, не звяртаючы ўвагі на музыку і на тое, што мы неслі і нясём, на тое, што мы казалі і хочам сказаць. Галоўнае памятаць, што нельга пакідаць сябе, заставацца са сваёй верай, са сваёй марай і з тымі людзьмі, якія па-сапраўднаму з табой, душой і са справай. Таму усім жадаем знайсці тых людзей, тую справу, якая прывядзе да таго моманту, які застанецца у вас у сэрцы назаўсёды. Песня «Не пакідай». Жил весь на то и не поспеет. Коль идем, мы не были кометы. Коль идем, до конца будем верить. И один, и одна, и
Дякую. Сподіваюся, що на Басовичі так само. Ти шмат закоханих, так? Це було і так само для вас. Дякую. Мяжи, выдумай и не згуби, и не згуби. Колькі яшчэ трэба, колькі засталося ў памяці, ляці, ляці. Восень нас сустрела, на зямлі дарэмна крыламі душы, ляці. Кольоровым позірком дажу, отжу. Тихо-тихо в доме и заплющить в очи, легко зазирнуть в глубину. Ночью огни, выдумай и не згуби, и не згуби. Дякую, великі сябры. Зараз мы уступаем эту участку, где мы не дадим вам сумовать и погружаться в лирику, а мы будем танцевать, спевать. Добро? У нас есть одна песня, яка вельми дорогая нам по житті зараз. Это такі, можна сказати, гімн. И там вельми легкий приспев, коли кто не ведае, я упомню, что вы сможете выучить и заспевать разом с нами. Зробим гэта. Эта песня называется «Молодость в кармане». Ты сегодня почти успел, разбежался и не взлетел, но завтра будет все.
замираешь, чтобы смотреть, кто останется после всех, кто новый герой, и снова уснешь. Ты не понимаешь, я не понимаю, это же всего лишь молодость в кармане. Я не стану прятать, ты пообещай мне, это же всего лишь молодость в кармане, молодость в кармане. Ты сегодня почти успел, разбежался и снова нет, но завтра будет все. Ты замираешь, чтобы смотреть, кто останется после всех, кто новый герой, а ты новый герой. Не понимаешь, я не понимаю, это же всего лишь молодость в кармане. Я не стану прятать, ты пообещай мне, это же всего лишь молодость в кармане, молодость в кармане. Остаешься вы с нами! Ну давайте уже разом заспеваем! Ты не понимаешь, это же всего лишь молодость в кармане. Я не стану прятать, ты пообещай мне, это же всего лишь молодость в кармане, молодость в кармане. Дякую, Алік. До речі, насправді гэта ж фестиваль молодой беларускай музыкі. Правда? Тому мы с вами все тут с молодостью в кишени. Так? Ничего не буду казать, просто вы и так все ведаете. Памятайте, что яна у вас есть. Не губляйте ее ніколи. Заспіваємо зараз ще. Ты не понимаешь, это же всего лишь. Я не стану прятать, ты пообещай мне, это же всего лишь. Это же... Что? Молодость в кармане. Не понимаешь, я не понимаю, это же всего лишь молодость в кармане. Я не стану прятать, ты пообещай мне, это же всего лишь молодость в кармане, молодость в кармане. Дякую! Я впевнений, що тут є хоча б один чоловік, який ведає цю пісню, яку ми зараз будемо співати. І зможе проспівати її разом з нами. Добре? Кольки дам, І кольки спати
подей. Шерах подей. Нас В серці тримає. Ну и, конечно, Ідем далі. Історія. будет святей. Як? Правда, а в нашей крови вся бригада.
Ёсць яшчэ што заспяваць? Я думаю, што разам. Руки выше, все, кто тут есть! Эй, басовичи! Вы с нами? Ну давайте традиционные такие. Немножко выше. Той, хто спаткаў ужо сваё. Побач твоей руки тепло. Ганна Пекарская, я тебя так кахаю. Ну, коли так можно сказать. Солнце согретые насквозь. И той, хто поверил перемог. И той, коли заплющить очи, наш берег цяпер такі бясконцы. І толькі калі заплющить очі, кожны свой дзень і кожны свой крок. Я выберу сам. Кожны свой дзень і кожны свой крок. Я выберу сам. Скачем усе! Сон мой, історія життя. А знаєте, криницю затримайся. І тільки коли заплющить очі, наш берег цяпер такі бясконцы. І тільки коли заплющить очі, кожны свой день і кожны свой крок. Я выберу сам. Кожны свой день і кожны свой крок. Я выберу сам. Кожний свой день, кожний свой крок. Виберу сам. Кожны свой день, кожны свой крок. Виберу сам. І тільки коли заплющить очі, наш берег цяпер такі бясконцы. І тільки коли заплющить очі, кожны свой день і кожны свой крок. Я виберу сам. Кожны свой день і кожны свой крок. Я виберу сам. Кожный свой день, кожный свой крок. Выберу сам. Кожный свой день, кожный свой крок. Я выберу сам. Так, идемо. Ча. Ну, які ви тут сумные. Давайте з нами, красавица. Ча. Кожний свой день і кожний свой крок. Я виберу кожний свой день. Виберу сам кожний свой день і я виберу сам кожний свой день і я що?
крок выберу сам. Эй, 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 ну что? Put your hands up, put your hands up. Woo! Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Hey! Ha, 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 ha. Woo! Ha, ha, ha. Дякую, сябри. Вы ведаете, что сегодня, можно сказать, такие важные для нас так само момент, потому что год тому у нас родился маленький человек, Наш сын. и сегодня он з нами тут. Йому 1 год, і він упершиню на басовищі. Шкода, що він на апошнім фестивалі басовища, але я думаю, що буде Мы щось сподіваємося, нове. що це не апошня правда. Дякую велике усім, хто нас послухав вельми важливо. Ми віддаємося своїй справі до глибини свого серця. Ми зараз записуємо новий альбом, який будемо чекати в осінь. Підписуйтесь до нас в Інстаграм. Бережіть один одного, любіть один одного, більше підтримуйте у Фейсбуку. Ми усіх вас обдимаємо. Я ще одна пісня «Обдими мене» прозвучить зараз. Ти чуєш, змахаються сади, і зорки тихо назирають. Глядиш у небо, домик теплый, бабить нас, і ми в отчаї. Ти бачиш, у світі тільки ми, і Нас одних нема на світі. а чує Вельми пригожий агентчик. в Дякую. тишині, як нас з тобою з вами окутав вітер. Обними мене, кришку помолчи, дай послухать твое серце. Не перешкоджай щиро чувать, як воно імкліво б'ється. Ти помниш, у обдимках тишині, мене у космос притуляла. А ти спитаєш, чи гэта назавжди? Гэта назавжди позіркам спака. Обними мене, кришку помолчи, дай послухать твое серце. Не перешкоджай щиро чувать, як воно імкліво б'ється. Обними мене, кришку помолчи, дай послухать мое серце. Не перешкоджай щиро чувать, як воно імкліво б'ється. Обними мене, кришку помолчи, дай послухать
Дзякуй вялікі. Громчей, 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 каб нас пачулі ўсе. Давайте подякуем гурту Нави Бэнд. До зустрічі, пакуль! Воу-воу-воу! Гурт Нави Бэнд! Гурт Нави Бэнд, Минск, Беларусь! Давайте громчей! Вось, так, трэба прымаць беларускія гурты. Мы крочым далей. Я вельмі здзіўлены, вельмі задаволены. Колькі нас, як нас шмат. Вы меня чуете? Тут. Чують? А тут? Ёсць. А там далёка. Усім чутно, усім відаць. Басовіча, гэта 30. О, Ксенія, Артём, радуюсь стаць, дзякуй. Вы хутчэй за ўсіх завіталі да нас вось пасля сцэны. Звышэнергічна. Ведаеце, як гэта зрабіць? Хуценька забраць. Я думаю, што вы не толькі аддаеце шмат энергіі падчас выступаў, але і забіраеце сабе шмат, Ну, як конечно, акумулюеце. гэта такі, можна сказаць, ритуал, это... Але самое цікаве, што пад сцэнай стаялі з дзіцём, выйшлі на сцэну і столькі пауэра. Адкуль? Ну, просто ён дае гэты пауэр. І не толькі ён, а просто сам факт таго, што мы на 30годдзі фестывалю, гэта вельмі важна і вельмі прыемна быць тут сёння. Мацей заўжды з вамі гастралюе, не? Зараз летом не заўжды, але вельмі часта. І мы... Ну чаму мы такія энергетычныя? Мы вельмі стараемся, каб ён у сталым узросце ганарыўся сваімі бацькамі. О, супер. Я, дарэчы, заўважыў, што вось пасля Еўравізіі 2017 у вас адчувалася нейкая стома, вы ж нешта пераасэнсоўвалі сябе, можа, разбіралі, а цяпер неяк пайшла нейкая новая такая моцная хваля у вас, не? Ну, няхай так і будзе. Мы працуем над новым матэрыялам і зараз такі актыўныя, шмат ездзім, выступаем. Я думаю, што гэта нешта іншае. Аналіз гэта вельмі важна. Вось, дакладна. Ці гэта было так, як, напрыклад, з мышцамі, што трэнуеш, пасля едзеш адпачываць, не расцягваешся, не трэнуеш, вяртаешся і маеш шмат энергіі і нават не спадзяешся, што маеш тое, што маеш. Ваш новы матэрыял, ён будзе іншы, тое, што вы рыхтуеце? Ён будзе зусім, на наш погляд, іншы, таму што у нас іншы падыход да працы, па-першае, па-другое, чалавек, з якім мы працуем, ён вельмі моцны ў гэтай справе, таксама ў музычнай справе, у саунд... Прадюсер, так? Так, ён саунд-прадюсер вельмі класны. І наогул проста мы адчуваем, што зараз штосьці такое з намі адбываецца неверагоднае, і, канешне, ён будзе вельмі якасны, гэты альбом, дакладна. А хто вас падтрымлівае? Уся ваша сям'я як бы разам з вамі, бабуля, ездзіць, Конечно, дапамагаюць? яны ездзяць, альбо застаюцца, у іх там змены, яны там чаргуюцца, калі што прапісваюць расклад, хто калі прыязджае. Хто калі ночыць. Таму што такое было у нас, лета ёсць як вельмі актыўнае. Мы у Мінску амаль не бываем, ездзім і прыязджаем толькі пералажыць чемаданы. Таму... І павітаць сына. Так, нам трэба ўсё так распісаць, каб усім было больш-менш комфортна. А сын як бы ёсць з вамі разам на канцэртах, а ці дома таксама чуе шмат музыкі? Ой, вельмі шмат. Так, ён ужо спявае раней, чым пачаў гаварыць. Не, ён спявае такія рытмы та-та-та, ла-ла-ла, але гэта дакладныя рытмы, ён іх паўтарае, там сінкапіраваны такія складаныя, што мы... А, то бок расце змена, так? Ой, расце, што будзе, не ведаем. Ці ўжо прыдумалі, як бы, вядома, што ён пойдзе сваім шляхам, але ці маеце нейкія ідэі наконт таго, на які інструмент яго аддадзіце, напрыклад? Не, мы ж свабодныя людзі, таму мы будзем даваць яму шанец выбіраць, няхай выбірае. У нас ужо дома шмат чаго ёсць. Каб ён рабіў сваю справу па-чэснаму, ад сэрца, гэта самае важнае. Гісторыя жыцця сёння, па-мойму, прагучэла як сапраўдны гімн. Спявалі такім гучным хорам, стоячы, скачачы, і у вас з'явілася, ну, калі пра дэталі, такая яшчэ дадатковая панкаўская канцоўка, так? Калі яна з'явілася і дзеля чаго? Просто мы рок-гурт. Да, просто мы зразумелі, што у нас шмат энергіі, нам бывае так, што на канцэрце, ну, яна застаецца, трэба яе аддаваць. Таму мы такія штукі прыдумалі ў некаторых песнях, каб просто ўжо выплёсківаць все, што ў нас ёсць, каб людзі разумелі. І там мы сапраўды такія ўжо па панку амаль што ўжо сыходзім, там
можно рвать на себе волосы. Ну, бачно было, что так. І упершыню я, дарэчы, пабачыў вось гэтую новую вашу фішку у выступе сумесным Гжегожам Хыжым. Як адбылася гэтая калабарацыя? Там же вы адыгралі цэлы сет, по-моему, 20 хвілін Так, это супольна. было вельмі круто. Па-першае, мы пілі шмат вудкі. Перад тым? Ці ў працэсе падрыхтоўкі? Заўсёды. Желудковой. Не, гэта было так. Нам патэлефанаваў, або напісалі нам пісьмо, што ёсць такі фестываль, еўрапейскі стадыён культуры, вельмі круты. В Жэшуве, так? Так, в Жэшуве. І там ён адбываецца на стадыёне, і Гжегош Хыжы, вось яго менеджмент абраў нас, каб мы штосьці зрабілі разам. І гэта было вельмі круто. Мы правялі час крута, мы пасябравалі. І вывучылі гэтую песню так, што калі ўночы мяне падняць, я забіш віду гвязд, я ўжо ўсё заспяваю. То бок это таксама нейкая рэха Еўравізіі, вось гэтыя новыя контакты? Мы не ведаем. Мне здаецца, што не. Мы ведаем толькі то, што там класныя удзельнікі і з польскага боку, і з міжнароднага, так, калі можна сказаць, боку таксама. У мяне яшчэ такое ёсць асабістае пытанне. У нас у эфіры часта гучаць песні з вашага старога рэпертуару, Ксенія. Калі вы былі Соніка, песня «Баляда» і «Новы дзень». І я вось падумала, не хацелі б вы іх зноў граць са сцэны? Ці не сумуеце вы, прынамсі, па гэтых песнях? Мы падтрымліваем фэн-шуй і проста ідзем далей. Ясна, не аглядвайцеся назад. А як наконт сённяшняга выступу? Публіка сённяшняя, і вы былі некалькі гадоў таму. Ці чуеце, адчуваеце нейкую розніцу? Мы адчуваем, што публіка была вельмі цёплая. І адданая, так. І ўжо напрыканцы яны даліся, хлопалі, спявалі, было класна. Ну так, это быў пікавы момант дня, па сутнасці. Не ведаю, што там далей уже будзе. Так і было. Бліжэйшы альбом. Я ведаю, што вы зараз яго записываеце, прычым у Кіеве, так, наколькі я зразумеў. Калі думаеце скончыць, чаму Кіев? Ну мы... Чаму Кіев? Таму што... Это па-ранейшаму Міхалок вас патрануеце. Калі б гэта было просто, хоць, не ведаю, па Новай Гвінеі, калі б там быў той чалавек, ну, неважна. Просто там ёсць людзі. Вось той самы саунд-прадусер, як Ксенія казала. Так, Віталь Телезін, які працаваў з Акіянельзы, які рабіў альбомы «Ляпіс Трубецкі», «Капітал» і не толькі, які... Працаваў з Земфірай, шмат з кім працаваў, і мае вялікі досвед. Ён такі, з іншага боку, глядзіць на музыку. І для нас гэта было такім... А яшчэ вельмі важны момант у гэтым, Артём. Ты павінен сказаць, што Артём, як і Віталій, яны маюць адзін любімы гурт. Гэта гурт The Cure. Таму... О, я таксама люблю вельмі. Было па-іншаму. А вы калі-небудзь слухалі The Cure вот ужывую? Канешне, мы на Гластонберы... Не, пакуль што мы да канцэрта не даехалі, але амаль усе лайв-канцэрты ў Ютубе мы бачылі. О, здорово, шикарно. Я яшчэ ведаю, што ў межах Наві Бэнд утварыўся яшчэ адзін бэнд з вашых удзельнікаў, які завецца «Паньска моц». Такі псіхадэлічны, але ў чымсьці нават альтер-эго, можна сказаць. Як вы ацэньваеце іх музыку? Ну, яны класныя. Мы лічым, што ў іх ёсць будучыня, таму што яны аддаюцца шчыра, і новы матэрыял будзе вельмі цікавы ў іх. Так, ну, файна. Дзякуй вялікі. Я думаю, трэба вам адпачыць ужо пасля выступу. Дзякуй за гэтую гутарку. Дзякуем вам! Заходи, Паша, заходи. До повышения. А вось Артём нашага музыкальнага рэдактара Павла Ладучку запрашае на автопаці, я так разумею. Вось, а зараз да выступу рыхтуецца Лявон Вольскі. Які таксама зазірне да нас у студыю адразу пасля выступу. Так, гэта было вельмі здорава, і таксама гэта цвік праграмы. Ну, Нові Бэнд вельмі добра разаграў публіку. Ксюша дала хіба што з сябе ўсё. Але я думаю, што яе яшчэ засталося. Я думаю, і публіка шмат чаго дала. І публіка шмат чаго дала. Давялося так шмат скакаць, там толькі пляскаць. па нарастаючай. Так, і пасля Вольскага гэта яшчэ будзе не канец далёка праграмы, яшчэ будзе гурт БН, гурт Дзіцюкі. А пасля неспадзяванка. Так, заставайся з намі. Вось моя земля под ногой бяжыць, вось моя земля у снягок ляжыць, закаваная лютым холодом, падуладная чужим волотом. Вось моя земля заповедная, занятая, неприкрытая,
хоть богатая на молитвы, а кровью щедро политая. А сыны неслишенные, бесхлопотные, нехрещенные, не турбуются, не хвалюются, только песни спать не ленуются. Як почнешь спевать, не будятся, як почнешь кричать, не дочуются, а спытаешь пить, не дадут воды, а захочешь печи, нема куды. Я иду наперед по взбочине, я пою свои песни сброшенные, а земля моя под ногой бежит, а земля моя у снегах лежит. А зараз стара зімшева пісня, криху на новий лад, яка називається «Ён яшчэ вернецца». Я мне сказал, зашмат пакарты, у свете ни на что не варты, где у поветры не слова, и обвинял только снова. Я мне сказал, что нет воли, сказал мне вернется николи, и не звонить я коханы, ты спокойный, як завжди. И он яшчэ вернется, и он яшчэ вернется, и он яшчэ вернется, и он яшчэ вернется. Я бы сказал, на что світанок, конечно, дня и туманы, конечно, дня дожди без конца, и все равно не бачно солнца, на что упала из корына, коли все ровно все загине. Да я лечу все как-то жартом, победою яко характер. И он яшчэ вернется, и он яшчэ вернется, и он яшчэ вернется, и он яшчэ вернется.
хочу солодких спевов и песен, ресторанный вариант. Я штык, кто не шкодуя свои нервы. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я предлагины и золотых. Я не выношу пустые лучи. Ведайте, я не стыд. Кто живет по законам ночи? Хай правда заменить поветра. Гитара скрикочая кто? Я запев застануся верный. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я не знаю славы и тайны. Я пою не для грошей. Я хочу застаться солдатом тяжкого року. И ничто уже не изменит. Думать, играть буду токи-токи. Я хочу померти на сцене. Я рок-музыкант. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант старых традиций. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант. Это не призвание, это позиция. Я рок-музыкант. Это не призвание, это позиция. Дякую. Дивно, что вы пам'ятаєте. Нет.
коски. Я еду отсюда туды, где всходит солок, где падает снег дому, где светит колядное солнце, где горит купальская кола. Усё на крови, усё на костях, усё шматзначно и однозначно. Я маю свой герб, я маю свой стяг, я маю свой край, где дыхать не смачно. Я еду по вечной пруде, за прудом я бач на землі, колесі тут щастя буде, ось тільки що лікарі. Та еду альбо порину, на хвалях студених вітров. Я еду в свою країну, я першую сотню годов. Усё на крови, усё на костях, усё шматзначно и однозначно. Я маю свой герб, я маю свой стяг, я маю свой край, где дыхать не страшно. Как вы разумеете, теперь пришел час гурта НВ. Як приходили к нам партизаны, гомонили лесы поляны, гомонили лесы поляны, як приходили к нам партизаны. Оккупанты пришли, и мы мяли ее, раз не спынить.
гляджу на зорі, я гляджу на хмари, і слухаю власного серця стук. Подними меня понад землею, подними меня в светлый обшар, подними меня над веснёю, подними меня, а я продышал. Лететь над землей, лететь, бачить города, бачить 100 дорог. Глядеть на меня, глядеть, сонным подвигом буде мой народ. Ранее, чтоб выражаться, приспел на первый час, по ветрам свободы дыхаю я. Унесись мне, брата, и сонят главных справ, какие 100 разов я откладывал. Подними меня понад землею,
настрой? Ці все добре? Все класно? Живи, народ! Живи, народ! Живи, народ! Класно, дякую. Живі! Дякую вам. Ми не боїмося і на концертах у Менську так казати. Нічого страшного. Знімай сядло, гаси святло, на плечі снегу намело. Ці тоне сніг, ці просто час, зміняє світ, зміняє нас. Ростуть доми після дощу, будуємо ми свою межу. Будуємо ми могутний мур, а там сховать свою душу. Легкие, легкие, наши далекие, тяжкие, тяжкие, близкие наши, светлые, светлые.
Зараз крыху веселейшая будет песня, одну хвилиночку. Як у вас настрой? Не стомились от нас яшчэ? Дакладна не? Тады перайдзем да таямнічага гурту ў масках.
первого. Стомились уже, так? Стомились? Стомились? Так? Все, три черепахи і все, так? Стомились? Добре, тоді просягуємо Z. До речі, Z починав менавіта на гэтай сцені на басовішчі. Своє імкліве или короткое узуходження по кар'єрній лестниці. Все готовы? Все нормально? Не стомились? Веселые, шумные, классные. Поехали. Калі вже буде немагчыма хацець і верыць і мачы Савета выбера жанчыну між рэспектабельных айчын І тая новая айчына І тая новая зямля Нібы бліскучая жанчына Яна твоя і не твоя А недзе твоя айчына Як стомленая жанчына Глядзі, вот твоя айчына Заплюшчанымі вачыма Ты будзеш плакаць і маліцца І за яе, і за сябе Тым часам фоны коміліцы Мазметніцо насапяе Душа ў страху і адчаі Дармовы жест крыхоткіх рук Ты не спыніць працэс вянчання Не запаводніць стрэлак рук А недзе твоя айчына Як стомленая жанчына Глядзі, вот твоя айчына Заплюшчанымі вачыма А недзе твоя айчына Як стомленая жанчына Глядзі, вось твоя айчына Заплешанымі вачыма А недзе твоя айчына Як стомленая жанчына Глядзі, вось твоя айчына А недзе твоя айчына Як стомленая жанчына Глядзі, вось твоя
Все ж классно, правда? Давайте, кто перекричит кого? Живи Беларусь, три черепахи! Живи Беларусь! Ну потім три черепахи, почекайте. А зараз буде непосредственно гурт Вольський. Некілька пісень і наступний гурт туди. У нас нормально все с таймингом там, не? Окей. Вам не сумно? Даем, спокойно. Лопайся на... Стоп. Хвилинку.
ломай стена, ломай схему, ломай структуру, ломай систему, ломай стена. Система своє розкручує коли, капіту душою, серцем мови. Система свою запускає машину, капіту гетей, машину з пружини. Система свою робить роботу, капіту маленький морфілий істотой. Система пише своє закони, капіту все життя прожив як пригодний. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Система своя малює портрети, капішу завсёди у стилі ретро. Система живе на користь системи, і як нам помагає у гэтаму схеми. Система тебе життя вигибає, і пісні про щастя і радость співає. Система рабує і забиває, і гімни про світлое завтра співає. Ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Яны сценар адмысловы маюць, калі не ты, іх цябе зламаюць. Яны табе падрыхтуюць шчасце, душыцца ў чэрпах, мусіць і красці, сварыцца жонкай, маргець на трасы, не нарывацца, не вытыркацца, у цемры жыць і загнуцца ў цемры. Ламай сістэму, ламай сістэму, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар, ламай схему, ламай структуру, ламай систему, ламай сценар. Як настрой, все нормально? жить спокойно, революции, да вот лишь вас нагодят иступить. Дайте нам попить, поесть, и дайте что, дайте денег.
Хочеться нешта змяніць тут, выпіць якой-небудзь колы, з'есці попкорну, круцяцца жорны. Крутятся жорны, милый спокой, трушится зерня и будем пустой. Крутятся жорны, милый спокой, трушится зерня и будем пустой. Крутятся жорны, милый спокой, трушится зерня и будем пустой. Крутятся жорны, милый спокой, трушится зерня и будем пустой. Дякую! Чи все добре? Готовольські? Ви класні. Живе Білорусь! Зараз буде така пісня, де такие, видите, рефрен там. Человек сирот людей, вы можете спеть. Хей! Хей! Добро? Буває, скільки життя буває малина. Кажуть, досить скільки вірна життя, кліва тільки як кілька криві розпочинається війна. І червоної криві поки зальється на війні. Чоловік сирот людей. Стоки камень на стропетнице, червоний і зелений дим. Хтось працює кожну тільки, хто тим ніколи не зникав. Мій хатлива ніби станції метро бягуть води. Ти вище тягне карела, їся скразняка. Чоловік сирот людей. Гэты прывід да прабытую, якому трошки безавы смак. А я хочу мосці хочацца далёка уцячы. Але мяне на гэты балак я намаляваў мастак. І я стаю без зброя, а ўсюду ручныя мячы. Чалавек сярод людзей. Все добре, все классно? Не стомились?
Живешь у дорозе, живешь у полете, на крылах, на голах, на рейках, на борте. Живешь у готелях, у апартаментах, на всех параллелях, на всех континентах. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Живешь у полоне, живешь у погоне, за привидным завтра, у привидным сёння. Живешь у бистро, у кавярнях и барах, живешь по раскладе, живешь под гитару. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Живешь на помеши, чужиной зайчиной, и там недоречно, и тут немощимо. Ти то не прямая, ти не отпуская, а час и вода помеж пальцев всякая. Откуда не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Откуль не тякай, куды не бежи, и тут ты чужий, и там ты чужий. Живе Беларусь! Может быть, мы занадто шмат потрактовали всего, нам сказали только одна песня, зараз застається. Одна песня застається только, да? Тоді отримується тричі на пахи, конечно. Калі раптам чуєш комунальні баки, життя тебе возьме петлю. Зразумеєш тады, что три чарапаки по-ранейшему тягнуть землю. Калі выйдешь у город и залезешь у горы, и с людьми усталюешь контакт. Зразумеєш тады, что и сёння, и вчора наше место на трохи так. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.
Еще раз! Классно! Я после раз! Классно! On deux, trois, quatre, hey, la 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 la. Ты не шагай, шагай не настала. Hey, la 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 la. Ты не шагай, ты не шагай. Hey, la 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 la. Ты не шагай, шагай не настала. Hey, la 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 la. Ты не шагай, ты не шагай. Ну, тады все, на жаль, пробачте. У нас там бывает ще пісні 4, но на жаль, пробачте. Дякую, басовіша! Левон У меня до вас питання, а те пустим мы гурт Вольский без биса? Нет! Что значит Яще! Вот, тут много, кольки наш смак! Гранце Яще! О, гурт Вольский! Дякую, басовіша! Яка класна комерційна задума. Быть самбонетка, но можно еще одну. Стоп, хвилину, одну хвилину. Секунду! Гадов самоти, невідомо ці то віра у воскресне. Сонце над болотом, за колючим дротом здратовали песни. Где ты, мой свет? Где ты, мой край? Где ты, мой смех? Кто тебя бескрал? Мое кохание, покажи мне шлях додому. Мое кохание, не давай мне упасть долу. Мое кохание, вечное блукание, и ніхто тобі нічого не порадить. Конфликт локальный, и все схильные образить, да и поранить.
хочешь попить мертвой воды, черный клинец, мое кохание, покажи мне шлях до дому, мое кохание, не давай мне упасть долу, мое кохание, мое кохание. 100 гадоў самоты, 100 гадоў гульні ў самаабарону. Вораг кіне змовы, сяброў звера ператворыцца раптоўна. Ён прынясе шарай парой, шару дале чорнай вадой. Маё каханне, покажи мне шлях дадому. Маё каханне, не давай мне упасть долу. Маё каханне, покажи мне шлях дадому. Маё каханне, не давай мне упасть долу. Маё каханне, маё каханне. Дякую вам! Дякую, Басовіше! Пакуль! Гурт Вольский, Павел Мамонов, Павел Трипуч, Михаил Мариничев, Леон Вольский. Лявон Вольскі адыграў чарговы энергічны сет. Гэтыя дні басовішча, апошнія дні фактычна басовішча граюцца, кожны выступае карацей як в апошні раз. Я таксама схадзіў і быў сярод натоўпу, глядзеў Вольскага вот менавіта перад сцэнай. Гэта было вельмі запамінальна, і тым больш, што спадар Лявон пабудаваў свой сет вельмі канцэптуальным чынам. Ён пачаў ад песень Мроі. Менавіта Мроя выступала на самым першым басовішчы ў 1990 годзе. Гэта была зусім іншая сцэна, не такая як зараз, а сцэна такая вясковага парку, скажем так, маленькая, драўляная, але менавіта вось на ёй пачыналіся басы. Тады вось 29 гадоў таму. Потым быў блок песен НРМ, як все маглі пазнаць. Потым Z. І вось Лявон Вольскі у нас у гасцях. Дзякую вялікі за цудоўную праграму. Яна была такая вельмі досыць канцэптуальная. Вы адмыслова вырашылі, зараз я ўключу, вы адмыслова вырашылі пабудаваць такую праграму да 30-х басоў? Ну, нас, па-першае, папрасілі, па-другое, было б нармальна зрабіць гэта. Все, што мы ігралі калісьці, нашы праекты, якія былі на басовішчы, Мроя, НРМ, Z і потым Вольскі, было б, ну, рэпрэзентаваць давно забытыя песні, напрыклад. Но мы настолькі захапіліся гэтым, што 4 песні не паспелі просто сыграць, таму што ну, нам здавалася, што это, нам сказалі, што ўсе іграюць па гадзіне, а мы 1,5 гадзіны, каб рэпрэзентаваць усе гэтыя як бы пласты басовішча, але мы... Ну, не хапіла крамбамбуля, але праект жывы і так, ну, да? крамбамбуля можа і так прыехаць, так. Да рэчы, я бачу, што вы адгукнуліся на шматлікія запыты наконт песень Z, так? Вы заўважылі вось нейкую ностальгію па гэтым гурце? Ну, апошнім часам? Я вельмі заўважыў ностальгію. І сваю ностальгію па гэтым гурце, і калі мы рэпетавалі гэтыя песні, я заўважыў нечакана для сябе, што рукі памятаюць все гэтыя акорды і гэтыя хады. Да рэчы, не ўсе здагадваюцца, што Z это фактычна адваротны быў бок крамбамбулі. Тыя самыя музыкі, але зусім іншыя. Это все неправда. Я просто налаживаю гитары там. Я не ведаю, кто это были такие. Так, добра, мы просто згралі песню, подобрали і згралі. Выгляд, што таксама не ведалі. Вы бралі ўдзел у дыскусіі вот перад канцэртным блокам. Якое вас уражанне пакінула вось гэта абмеркаванне? Все было так даволі сумна ці... Слухайте, я
удзел у дыскусіях гэта такія досыць сумнаватыя і нуднаватыя рэчы. Ну, я згодны. І, ну, дыскусія, што будзе праз год, праз два паглядзім, насамрэч. То бок у вас таксама ёсць надзея, што на гэтым все не безумоўна, скончыцца. можа быць, нейк оно зменіцца, нейкі фармат зменіцца, нейкі іншы бок паверне. Паглядзім. Ну, чаго тут казаць зараз, калі мы нічого не ведаем, што маецца на увазе. Сапраўды, я заўважу, у вас новы басіст замест Мышкевіча, так, Францішка? Так, таго забраў усімагутны Міхалок. І не адпускае, да? Хто там іграе, той же не адпускаецца, таму што вельмі занятасць вялікая. Ну, так, новы басіст. Цікавы такі панк-басіст, калі вы заўважылі. Так, ён вельмі жвавы такі, дадае толькі энергія яшчэ больш. Я бачу у вас на Фейсбуку, ёсць намёк на нейкую новую задуму, і сапраўды Вольскі без нейкага сайт-праекту ён так не ўяўляецца. А там шмат розных задумаў, насамрэч. Адна з іх это канцэрцік такі ў прайм-холе у кастрычніку, другая задума яшчэ можа быць падняць нейкую спадчыну беларускіх не класічных, а такіх не рокавых кампазітараў. Ну, это паглядзім. То бок чужыя нейкія, так, песні? Ну, паглядзім. Яшчэ рана так правильно сказаць. Увогуле, вось, што вы параеце арганізатарам гэтага фэсту? Вот. Не, давайте іншае пытанне. Правильно, лепей іншае пытанне. Ці праўда, што раней існавала нейкая канкурэнцыя паміж фанатамі у Мроі і Уліса? Вот мроеўцы супраць улісаўцаў. Ці гэта легенда проста? Не, это легенда. Так? Не было ніякага супрацьстаяння? Не, занадта розную музыку мы ігралі, не. Як увогуле за гэты час мянялася басовішча? Вось можна неяк прасачыць? Ну, рознае было. Розныя гады былі, розныя ж людзі займаліся арганізацыяй. Было басовішча, былі басовішчы такі без людзей наогул. Так? Так, напрыклад, выходзіш на сцэну, там 100 чалавек перад сцэнай. Былі басовішчы. Это як у часы, калі яшчэ барды, можа, выступалі? Не, гэта такія сярэдзіна 90-х, напэўна. Былі розныя абсалютна былі басовішчы. Былі такія, што... Ой, ну, абсолютно по-разному было. Ну, вось у нулявых, я памятаю, што гэта была фактычна адзіная мажлівасць выступіць для тых шматлікіх забароненых, і вы таксама выходзілі ў чорны спіс, так? Так, дакладна. Тады ў Беларусі немагчыма было... Не, ну мы тады ігралі па Польшы нормально вельмі, і па Нямецчыне, і ў Швецыі ігралі. Так. Тады былі замежныя гастролі. Было не толькі басовішча, але басовішча ўсё роўна было як бы абавязковым, таким, як, ну, як казаў Зэблюк сёння на панелях, на дыскусіі, так, што это як, ну, Новы год, як лета, як зіма, басовішча ўсё роўна ёсць і трэба там быць. Ну так. Калі няма, ну добра няма, ну ў наступным годзе, значыцца, будзе. Як і немагчыма ўявіць беларускую музыку без Вольскага. Ну, чаму? Это такая персона канстанта. Да ну што, все магчыма. Голас некалькіх пакаленняў, ну сапраўды так атрымоўваецца. А яшчэ адна легенда ёсць, што нібыта вы разам з Міхалком Кулінковічам тут колісь хадзілі да Войта Гміны, і потым яны абодва неяк так вось здзівіліся, тут уж шмат беларускай мовы і сталі вот пісаць песні по-беларуску. Так это ці? Нічого такого не было близко. С Михалком и Кулинковичем мы только записали один альбом. И все на гэта. Ну так, ну что-нибудь вот атмосфера агульная так само паспрыяла, што ў іх вось Беларусі заваліся троху. Не, это легенда. Дзіўна, што такое придумали. Ну вось. Ну тым не менш, я думаю, ваша персона на іх паўплывала. Добра, дзякуй вялікі. Вам дзякую. Дзякуй, што зайшлі пасля выступу і добрага адпачынку вам. Ну, дзякуй. Гэта быў Лявон Вольскі, які даў шыкоўны сет. Зараз ужо да выступу падрыхтаваўся гурт БН. Алесь Лютач таксама да нас завітае, правда? Так, завітае. Слухаем БН. Таня Баклавічна! З вами гурт без назви, альбо БН! Далее в землю, вось город з'явился из них, и я уже не ведаю землю. Здається, ось і припинок, дык не помилюся я знов. Стомился я, где отпочинок, где дома моих городов.
цёмна, ты цёмна, калі мы рассветимся зноў, калі закрышым голас поўны сярод беларускіх бароў. Цягнік усё далей і далей ад роднай старонкі маей, якую мы ўсе паважаем, хоць зараз яна і ўзней. Пацянне, блуканне у ночы, няўжо я не бачу прамень, няўжо не разбрышым мы вочы, няўжо не разбрышым мы вочы, няўжо мы не ўстанем далей. Знову глухоч цягнік, знов еду все далей у цемру, знов горад з'явіўся і знік, і я ўжо не ведаю, дзе мы. Пацянне, блуканне у ночы, няўжо я не бачу прамень, няўжо не разбрышым мы вочы, няўжо не разбрышым мы вочы, няўжо мы не ўстанем далей. Наступная наша песенка называется «Бежи за мной». Кожны верить, кожны дбае, кожны нешта выбірае. Тут, конечно, кожнаму сваё, ды сваё. Хтосьці лічыць дастаткова, што спыніўся на палове, а мы рэжамся аб вастрыё, вастрыё. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. Ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. А ты бяжы, 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 бяжы за мной. Дыхают
бежи, бежи за мной. А ты бежи, 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 бежи. А ты бежи, 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 бежи за мной. А ты бежи, 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 бежи за мной. А ты бежи, 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 бежи. Щиро дякую! Наступная песня «Дыхай глубей». Згубили незаўважна змест у бездані радкоў і павярхоўнае замест яго толькі знайшоў. І вось бездумнасці агонь гарыць у галавах, таму сціскаецца далонь, каб адказаць наўзмах. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, і ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай жыццё, вуліц, ці не заўжды знятай, а калі хто не зразумеў, дыхай пусцей. Калі я могуць прыручыць, імкнуцца асяваць, так хутка лёгка прывучыць, зусім не разважаць. Ты прасягніся глыбінёй, і словы папярэй, каб ведаць, што патрэбна ёй, чытаць яе знутры. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай жыццё, вуліц, ці не заўжды знятай, а калі хто не зразумеў, дыхай пусцей, Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай глыбей, чуеш, дыхай глыбей, ведай, што проста так сэнсу ўсяго нам не знайсці. Дыхай жыццё, вуліц, ці не заўжды знятай, а калі хто не зразумеў, дыхай пусцей, а
конкреты я досягаю месяцы, где бьются сердце, души смеются гучно услышь. Там, где у люстерка, кожний з нас має уваход. Наши думки там собирают каракол. Наш параллельный свет, иллюзорный и небаши, головная импет. Нам усё тут растумашил, растумашил. Хутко скидая свои оболонки у нашей. И для себе мы будем напевно глядачи. Наше яно розное вельми бачиш ти. Свет свой шукай і себе в гэтым свете ты завжди. Наш параллельный свет, иллюзорный и небачный, головная импет. Нам усё тут растумашил, і зразумею все. І напевно буде легче, якщо поняєте. У кого полосі зложені, посипавши. Знову крок, і знову слід. За люстерком буде наш гетний паралельний світ. Наш паралельний світ, иллюзорный и небачный, головная импет. Нам усё тут растумашил, і зразумею все. І напевно буде легче, якщо поняєте. У кого вовши. Друзья, как вы слышите, наступная песня будет про тое, дзеля чаго сёння ўсе мы сабраліся, што аб'ядноўвае нас. Жыве рок-н-рол, жыве Беларусь! І мы працягваем. Жыве рок-н-рол! А зараз тільки ви!
рок-н-ролл, дядули, бабули, сыны и внуки, рабочий профессор, доктор науки, збираються всі вокруг лайфстолі, капа розмовлять об рок-н-роллі. І слухай той рок, що живе і не гине. Він зроблений на родної простори. Ти чуєш, і що завтра, що вчора. Коло широкий, алкоголь отпуски. У серцях всіх нас, наш рок белорусский. Наши сердца замерзли,
шлях, что застила я пелюстками ружа. Я набыла сама собой, со мною поравнание. Я копиду новой стрелой протял усё как коней. Дождями освет запахов жар, вы сами сгубили мир от тьма. Я ненавижу этот день, я ненавижу этот день. Твоих уснов соспелых не забыть мне уже ніколи. Вспоминаю колонял теплыню мой маленький анёла. Глядел всё разбито ушем, и сгасли наши свечки. А я гляжу на твой портрет, уже который вечер. Дождями освет запах жар, вы сами сгубили мир от тьма. О, сердце, из ног утяжа рамками. Я ненавижу этот день, я ненавижу этот день. Лощаності спрося так, а може хтось і розгубився, і життя на його настав, напевно, просто помилився, не побачив одного, а вкусно вже було спокійне, не приметив твоего і моего. Дождями осветлый запах голов жар, вы сами сгубили мир от тьма. Я ненавижу этот день, дождями. Мы сами и снова путяжа рамками. Я ненавижу этот день, я ненавижу этот день. Ну что ж, хопить медляков. Треба больше драйву, так? Давайте, городы, наступная песня. Бачу плями розных городов, всем на него полюбе. Снова и снова тебя гуть, жить все сражаются. Свита за нас не касается. Руки машины тянутся широко. Воля людская, шукая берегов. Для всех
пожирается прямо осадки мя. Остатки души свежат, и кожи там едут троллейбусы. Едут автобусы, летут скотины, крутятся глобусы. Пусть поет сражают, что все вертается до нас, теории сочиняют, витками житё зовут баджан. Тем преступками убит, жарком и пройденных побед, и всё спираль, виток и снов, сюда наш час придёт. Эй, 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 всё по спирали. Жонятые, что были конки год назад, колеса тысячевые, спешается жить, яны навраг. Вино покажет, да нас ворот падения суть, ты на всё позер, маешь свой, тягни спираль за собой. Эй, 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 всё по спирали. Мы дрожим с тобою по этой спирали, улепку зимою.
Зараз трошечки дискотеки. Давайте потанчим, окей? Пословище, окей? Окей. Зараз можна пригати! Ты як ахвяра твоей же мары, не можешь уявить, я ее не прожить, на сердце смута, скажи, чему так, ты думал обо мне, а не сам таким, не таким, як все. Раскрываются по ветру и рядут назустріч ветру. Наш час меняет и сам зникает идею порою. Зашипаю гордыня суда и отгорнутся колесиями нам. А чуешь это сам? Наши меты, наши мары разбиваются в мары, раскрываются в ветры и рядут назустріч ветру. Здесь на нем и сон сникает, и душа спокой гуляет. Мы романтиками были, але все в себе задели мы. Наши меты, наши мары. Наши меты, наши мары. Наши меты, наши мары. Наши меты, наши мары. Разбиваются в пары, раскрываются по ветры и рядут назустріч ветру. Здесь огонь мы сон сникает, и душа спокой гуляет. Мы романтиками были, але все в себе задели мы. Але все в себе задели мы. Але все в себе задели мы. Наши меты, наши мары. Наши меты, наши мары. Наступна пісня буде така. Треба буде ваша допомога трошки. Тому давайте угору руки. Ось. І будемо робити такі рухи. Окей? Зараз ви під ритм, під бубни допомагайте. А зараз ви.
хвалі змить увесь гэты свет, збыў склу і аркушы газет, панясуць праз прастору, праз час. Толькі ты усміхніся, хвалі лашаць нас, усё змые з твару зямлі. Іду звонкі вісну ручаі, панясе і прастору, і час. Толькі ты не журыся, хвалі лашаць нас. Хвалі пра серцы, пра словы, хвалі вышэйшыя за пловы, хвалі гісторыі закручаць мах. Будем завтра с тобой назирать, як вода у покой прибывать. Будем змыє простору і час. Тільки ти усміхнешся, хвалі лашать нас. Хвалі про серце і про слови, хвалі шепчія закони, хвалі історії закружать мать. Ну что ж, угору ручки и протягиваем. Хвали про сердце и про словы, хвали вышедшие за горы, хвали истории закружать гмах. А наступную песню мы хочем присвятить усім нашим сябрам, басовішчу, Юрику і Петрику Максимукам з города Бельск, Подляски. Ось. І вона така сябровська песня. І давайте так само трошки під бубни зробимо ладушки.
ведаеш чаго, пяеш, але ўсё для каго, ідзеш, блукаеш па шашы, маўчыш, бо сумна на душы, згубіўся цёмна ў вачах, шукаеш, вось жа ён твой шлях, сумуеш, вось гітара грай, нашкодзіў, нуды катрымай, ты далоні, мой сябар дарагі, паскідай свае ланцугі, будзем з табой аб жыцці размаўляць, на твае песні кожны вечар спяваць, ты далоні, мой сябар дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой аб жыцці размаўляць, на твае песні кожны вечар спяваць. Пачуў, навошта ты пачуў, адчуў, душой сваёй адчуў, трасешся, робішся лістом, збужаўся, будь жа мужиком, не можаш трошки пакрывай, паснедаў, што ж, адпачывай, пытаеш, грошай запытай, прачуўся, нас тады шукай, ты далоні, мой сябар дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой аб жыцці размаўляць, на твае песні кожны вечар спяваць, ты далоні, мой сябар дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой аб жыцці размаўляць, на твае песні кожны вечар спяваць. Ты далоні, мой сябар дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой аб жыцці размаўляць, пра свае песні кожны вечар спяваць. Ты далоні, мой сябар дарагі, мы паскідаем свае ланцугі, будзем з табой аб жыцці размаўляць, пра свае песні кожны вечар спяваць. Я со словаў людскіх будаваў сваю вежу і ішоў на прасткі ўсё вышэй без межа. Мне заломвала рукі жыццё неаднойчы, а жахлівыя гукі заміналі мне крочыць. Я і не спадзяваўся, што ўсё будзе добра, млеў і зноў падымаўся, дараваўся нечым вострым. Але спыняць вятры, ды пашырыць памеры, ды растопіць знутры ў сябе толькі вера, у 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 сябе толькі вера. І ў далоні, мой сябар дарагі, мы паскідаем свае ланцугі. А грамчэй! І ў далоні, мой сябар дарагі. Кричиш, не відаєш чого.
дякую. Так, пообяцайте, что наступную песню мы спеваем разом, окей? Бо там вельми все просто. Тому тільки повторяйте. Я под собою вожу океан. Один и должен и я не сплю. Неразумелый мой полночный сон. Я лежу брашком, я лежу сюда, это дежавю. Запоминаю. Тут все ровное такое мне. И дыхать слепей, и ходить мягче. Тут возит мать и за душу ранее. Тут свежа, тут мои сябры. Звали мне на шею, и я пою. А зараз тільки ви! Супер! Ну что ж, дякую сябры, дякую басовішча. І наша апошняя песня на гэтым басовішчы. Але спадзяемся ўсе мы, што басовішча будзе жыць. І мы з вами яшчэ сустрэнемся на басах не один раз. Беларуская народная блатная хороводная. Я твой дом.
воронуга, застяная коня воронуга. Як прийшов я в нову на конюшню, як прийшов я в нову на конюшню, засядлав я коня воронуга, засядлав я коня воронуга. Як поїхав я у чистополі, як поїхав я у чистополі, отпустив на волю воронуга, отпустив на волю воронуга. Щирий дякую, Басовище! Гэта гурт без назвы, альбом «Н». Давайте руки в горы потанчим, трошки усміхнемся. Усе мы с вами. Руки в гору, повторяем за мной! Хау, хау! Хау, хау! А зараз ми! З вами гурт без назви. Віталь Дмитревич, Паша Яновський, Змітер Харитонович, Олесь Лютич, Басовище. Мы вас любим. Вы просто смак. Ну что ж, будем спевать с вами разом. Вельми простое слово, вельми простой песни. Ну что ж, давайте поспеваем! Як войду я в новую конюшню, засядлаю коня воронуга. А зараз тільки ви! Як войду я, засядлаю. Так, протягуємо співати! В конюшню. Я до вас! Засядлаю конь! Погнали! Бой, бой, бой! Щирий дякую, Басовище! З вами гурт без назви! Дякую, дякую, дякую! Все, сябри! До зустрічі! Живе рок-н-рол, живе Басовище! Живе рок, погнали! Живе рок-н-рол! Сябры!
О, сябры, вось ужо. Амаль что финал. Я просто хочу подякувати вам за вашу підтримку. Дякую вам, ви лепшие, воу! Басовіша, але криху інформації. Згубили гаманцы. Калі ласка, послухайте, Діянова Анастасія Николаевна, ті яе, може бути, сябры, ті родня, калі ласка, згубили гаманец з грашима, з документами, падыходзьце сюды до нас на бэкстейдж у аховы, пытайцеся, калі ласка, у аховы. І яшчэ один гаманец Кшыштоф Манюшко. Так само падыходзьце сюды, забирайте свои рэчы, калі ласка, не губляйте. Я хочу нагадать, что это 30-й фестиваль, это Кшыштоф Манюшка, так, ич ту до охраны, там есть твой, так. Это 30-й фестиваль, юбилейный фестиваль, финальный фестиваль Басовиша, другий день. 20 липня 2019 года. Я хочу вам нагадать, кто уже был на этой сцене, бо это уже будет историчный факт. Учора перед вами тут выступали. Давайте привітаем гэтыя гурты. Гурт Атеста, гурт Паулін, Harmonix College, пераможца конкурсу, Люты Сакавік, таксама пераможца, Барока, гурт Крама, гурт Iland Friends, гурт Без Нот, гурт Жывёлак, Реликт, Знич. Сёння для вас отыграли паўнавартасныя сеты пераможцы конкурсу Harmonix College і Люты Сакавік. Таксама гурты Крека, Snob Snow, Нави Бенд, Вольскі, БМ. І зараз... Так, спадарства толькі што адыграў свой вельмі такі дынамічны сет гурт БН, Алесь Лютыч у нашай студыі. Якія ўражанні? Ну, ўражанні ад Басовішча заўжды самае лепшае, бо тут самая лепшая публіка. Гэта частка гісторыі, бо мы ж з Бэном тут не першы год. Мы 15 раз граем на сцэне. Гэта палова гісторыі ўсяго Басовішча. Так. Таму, ну, гэта кайф. Ну і таксама гэта гісторыя вашага гурта. Вы ў гэтым годзе маеце юбілей. 20 год. Так, маем 20 год. Увосень 30 лістапада будзем святкаваць вялікім юбілейным канцэртам у Менску, таму запрашаю усіх, хто хоча прыехаць, хто можа прыехаць. Вось. Прыязджайце 30 лістапада, клуб Брюге. А вам самому верится, что Бэн исполнился 20 год? Молодый зусім чалавек перед нами, а с такой уже датой. Ну, мне хочется, я по жыцці аптыміст, і хочется, каб ну, я яшчэ раз прыехаў на Басовішча, і другі раз, і трэці раз, і каб з сябрамі мы адсвяткавалі і 30-годдзе, і а калі даць Бог здароўя, то і 40-годдзе гурта БН. А чаму не? Ну. Ваша новая программа. Рыхтуеце нешта? Так, рыхтуем зараз парочку дынамічных драйвовых песенек. Ну, бо ну, як вы бачыце, людзі любяць все-таки калі драйв, калі рок-н-рол. Басовішча змянялася на працягу гэтых усіх 30 гадоў, а гурт БН змяняецца, куды ідзеце? Ну, глядзіце, мы маем свой стыль такі рокавы, але робім эксперыменты з гукам, з аранжыроўкамі. Сёння мы зайгралі чыста гітаровы такі сет, а у нас у гурце з'явіўся клавішнік, і мы загучалі трошкі інакш. Але зараз ён катаецца па Еўропе там з другім гуртом, таму мы выступаем такім драйвовым складам, ну, класічным такім. А тэксты? Тэксты піша Машковіч Сяржук, я яму даю рыбу, там напіваю пад гітару, што трэба, а ён ужо пад мае гэты там все робіць тэксты. А як сённяшні драйв у параўнанні, мы кажу, два гады таму размаўлялі, як сённяшні драйв? Ці адчуваеце, што гэта апошняе Басовішча? Ну, сёння было шмат людзей, так? Шмат людзей, шмат драйву, усе вясёлыя, а надвор'е спрыяе гэтаму. І, ну, я думаю, што арганізатары таксама спадзяюцца, што Басовішча прадоўжыцца. Мабыць, зменіцца нейкі фармат, бо можна зрабіць яго больш клубным, але а куды ж без борыку?
а куды без гродыка. Гэта, ну, людзі едуць на басовішча не толькі каб паслухаць добрую музыку, беларускую музыку, цікавую музыку, а едуць каб адпачыць, і у лесе тут усё спрыяе таму. Таму вось мы ўжо размаўлялі з сябрамі, што калі нават у наступным годзе басовішча не будзе, все равно прыехаць, да? Акустычную гітару возьмем і у інтэрнэце напішам, а хто хоча, няхай збіраецца тут, і паспяваем пад гітарку песню. Так, я ведаю, некаторыя ўжо нават забраніравалі апартаменты на наступны год, не глядзячы ні на што. Слухай, а басовішча паўплывала на шматлікія гурты. Як яно паўплывала на гісторыю вашага гурта? Бо тое ўсё ж такі такой пункт, ці ён прымушаў развівацца далей, каб прыязджаць, напрыклад, з новай праграмай, ці даваў нейкія сілы, калі там у Беларусі, вядома, па-рознаму гэта бывае? Глядзіце, мы з'явіліся на свет у 99-м годзе, напрыканцы 99-го года, і мы далей, чым за Бярозу, ну, і далей, чым за Берасці, мы нікуды не ездзілі з канцэртам. Вось, і упершыню, трапіўшы на басы, мы афігелі ад такой сцэны, мы афігелі ад такога гуку. Вось, і, ну, хацелася апрацаваць, рабіць больш якасную музыку, бо тады я упершыню пачуў такія гурты, як НРМ, Z, Крама, ну, і 085, і хацелася папрацаваць, рабіць музыку лепей сябраваць з музыкамі. У тыя часы ўсё ж такі музыкі больш сябравалі. Тут было больш сталоў за сцэнай, і все сядзелі, адпачывалі, пілі піўко. Вось, больш алкаголю, больш сяброўскіх размоваў. Завадзіліся сяброўскія сувязі, потым рабілі дуэты. Вось як мы з гуртом «Сцяна» з Жэняй Пчолкай зрабілі песню «Дажджамі». Мы тут пазнаёміліся, там, слухай, а давай мы дуэтам заспяваем песню. Ну давайте, ну все. Таксама мы, калі записывалі «Жыве рок-н-рол», у прыпевах «Жыве рок-н-рол» са мной разам спявае Паша, вакаліст гурта «Сцяна». А потым мы рабілі дуэт з «АК-48». Вольга Самусік пакойная таксама з намі спявала трошачкі. Ну, то бок музыкі неяк кантактавалі і рабілі такія міксы, якія былі цікавыя не толькі музыкам, а і народу. Вось, а зараз неяк усе па сваіх грымёрках, усе па сваіх хатах. Бо каждый зорка. Ну, якія ж мы зоркі? Мы звычайныя людзі, як ты. Вось я зараз спрыгнуў у натоўп, а также з імі пакаўбасіўся. Ну, звычайны чалавек, як і тыя, што там танчаць і падтрымліваюць нас. Так, цудоўна. Ці будзеш слухаць зараз Дзецюкоў тады? Буду, канешне. Як, паважаеш гэты гурт? Ну, а паважаю гэты гурт. Мы з Денісавым здымаліся на навагоднім аганьку разам. Так. А трошкі сябры тоже. Добра, дзякуй вялікі, Алесь, што завітаў да нас да студыю, і дзякуй за гэты школьны выступ. Поспехаў і... Спадзяюся, сапраўды пабачымся яшчэ на басах. На басах і на вашым юбілейным канцэрце. Все. До сустрэчы. Так. А я думаю, нам уже час перадаваць камеру. Ну так, вось чуем мы уже першыя акорды ад Дзецюкоў, зайграюць, відаць, новую праграму. У іх вось павінен выйсці новы альбом «Радыё Гародня». Гэты матэрыял яны ўжо прэзентавалі ў Менску, і не толькі. І варта заставацца да канца, тому што я прыгадаю, наконец, пасля Дзецюкоў будзе неспадзяванка ад арганізатараў. Мы ўжо ведаем, якая, але не здрадзім. Але не ведаем яе змест. Так. Просто нейкая інтрыга, што вось арганізатары звернуцца з нейкай заявай. Трошачку ўжо ведаем, але будзе файна. Так, заставайцеся з намі. Працягваем. Zeczuki!
Добрый день. Ці яструб хто з Менську. А ці з Бересті. Нема. А з Городні. Ну, ми так само з Городні. Мало з Городні, гей! 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 Сыра аккорды, наркобанку, цега заплатить, не мелодия.
Я тут народился Максим потому, что учился и жил, а я убрал менты. Побачив гэтый город, одразу так само я его полюбил. Одразу так само я его полюбил. Город, я живу в городе. После дороги радостные, я не веду до тебя. Город, я помру в городе. После всех радостных, я не веду до тебя. Ну, а зараз соніків зійшло. Что робить? чисти, мати голосить, батька ляжет збитий, бандит, он то не віч, де червоно-белий, так Беларусь, я большевичные холеры. Першому кулю лоб, сомнаю другому, третий пощади, кричит, упал на подлогу. Колешка давать, сам не выйду с хаты, дать кулю на патроны, я богатый. Соников пришло, позиции рацовец, подсобери рушло. Соников пришло, позиции рацовец,
Знаете, шмат, звичайно кажу, ну, как нас поджимает час. Такая короткая песня, ну так, относно короткая, про то, что Шмат Империал хотела завоевать нашу родную Беларусь. І ось зараз існує ще одна імперія, яка лічить, що значит, весь свет это лайно, а все мы, так сказать, как Д'Артаньян. Ну, вот трошечки про это такая стёбная песня с нашего одного суседа. Как не распалять как-то национальную молодость. Напевно, міжнародне. Слава пацанам! На даху стирили антенни і дроти. Хата це жило, а це наушні екрани. А я ще хата прокляте підлоги на ній. Це біда другої на тераси. Червона язорка куцяє світлиш. Задушена машина вмешиш і пешиш. Железной рукой товарища Сталина крутит я сенатор. Не будем вам пора! Давно стоит завод, и нема праці потрібної оцінка. Китайський соцматзавод. Здоровенная дыра, работа тупая, боевики, ура! Уставолцы окрутили хохлы, уходили, покусали польские клопы. И крокодил не ловит, не расте кокос, поднимать колен Россию. Я один народ, червоная зорка, гусяевский крыш, задушен буржуином, пошиш и пошиш. Железной рукой товарища Сталина душит я сенатор. Не будем вам палева!
трошки лірики. Дякую вам! Дякую, Рік. Басовище, вам подобається? Не чую, я ще раз, ей! Нам так само вельми подобається. Дякую велике усім, хто сьогодні сюди приїхав. Шмат з вас ми вже ведаємо, бачилися раніше.
шмат з кім я сёння пазнаёміўся і маю надзею, што мы будзем бачыцца яшчэ і не толькі на канцэртах, але і проста разам тусіць. Дзякуй вам яшчэ раз. Гей! 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 Супер! Вы просто шикарные. Ну что, еще пара песенек с нашим банджо. Готовы? Агучней! Вот зараз добро. Погнали!
За уговоры сгаснет, тут и бойко распочнется. Молодого живет вязня, тебя своему сердца. Тело выкинуть за смертник, отлететь лишаться смерти. Я 4 поки свету, назавсёды в гэтым свете. Черный хлеб и горбатка, подорожники замолкли, а мы все шукаем счастье, что завет за свободой. Черный хлеб и горбатка, подорожники замолкли, а мы все шукаем счастье, что завет за свободой. Опытанец ночью, мы шлем сон, шукаем женщин, которые звещева ночью. Чарный хлеб и чарна кава, опытанец ночью, которые звещева ночью. Чарный хлеб и чарна кава. Черный хлеб и горбата. Чарный хлеб и чарна кава. Черный хлеб и горбата. И все разом. Черный хлеб и черная кава. Опытание самоночью. Мы с тобой шукаем женщин, которые звещева ночью. Черный хлеб и черная кава. Опытание самоночью. Няхай жыве сяброўства паміж польскім і беларускім народам. Ну, прынамсі ад нас з прычынаў, чаму мы тут сабраліся, каб адзін аднаго павітаць, павіншаваць іх і так далей. Ну, наступная песня будзе, акурат, можа, она не падыдзе, можа, хтосьці не зразумее, чаму гэтая песня была прысвечана гэтаму чалавеку. Апошнік, ну, адзін з апошніх канцэртаў Саша Кулінковіч праспяваў на гэтай сцэне. Я ніколі не сябраваў з гэтым чалавекам, мы ніколі не былі блізкімі ці ўвогуле там нават, ну, так, былі знаёмымі, але мне хацелось бы сказаць, што, ну, гэты чалавек не павінен проста так забыцца, і ён шмат зарабіў для беларускага року. Зараз павінна прогучаць некая сумная песня, але прогучыць весёлая. Мне падаецца, што Саша акурат сярод нас і не хацеў бы, каб тут сумавалі, а просто павесялілись. Я снил прихожий сон, не рвался в рыбака, в шахматы гулял, милишками в шинку. Я тебя не герой, а он сказал мне: Легко, горелку напили, давай по коньяку. Я кручу, уже ночью нальет темный ночью. Я кручу, он скочу, я соскочу. Я просто пил водой, гулял за спецу покер, напился, погорел, проснулся, урбил, надел на день надел, мой сам на Джонни Уокер, откуда высоко, носу на воде. Я кручу, уже ночью нальет темный ночью. Я кручу, он скочу, я соскочу.
смотрит на, что мне казал Кирваси. Не тронешь самолет, заносные слезы, а хочешь кап-кап-кап, убор ее сивасы, 15 куклов говнёных господарцы. Я кручу, уши ногти на лед, новый ночью. Я кручу, будет скотч, я соскочу. Я кручу, уши ногти на лед, днем и ночью. Я кручу, будет скотч, не соскочу. Я кручу, уши ногти на лед, днем и ночью. Я кручу, будет скотч, не соскочу. Будет скотч, не соскочу. Будет скотч, не соскочу. Хотелось бы сказать, что осенью отбудется перапахаванне повстанцев 1863-64 годов у тым ліку Кастуся Каліновскага у Вільні. Мы там усе будем, и мы закликаем вас долучиться до нас, усім разом поехать туди и пошановать повстанцев. Все ж таки, ми всі пам'ятаємо історію, ми всі ведаємо, як це було. Тому ми хочемо усі разом бути там. Приїжджайте разом з нами.
прошу Владимира Короткевича. Дорогие хмары, снаружи слышится шлем. Наша земля воронила замоглых сынов без ног. Живе Беларусь, живи вечно.
без вины забитый. Это не забыто, и никто из них не забытый. Ты, кто в Беларуси, без вины забитый. Мы только удогонку этой песни хотели бы сказать, что, ведаеце, ну, мы заўсёды выказывали свои погляды наконт коммунизма, там, нацизма. Только не трэба забывать, что нацизм это не только Гитлер, что коммунизм это не только Сталин. Трэба памятаць про то, что, ну, ён побач з нами заўсёды. Ненависть и жаданне забить только за того, что у человека іншы там колер скуры, ці, прабачце, он трахаецца по-іншаму. Ну, гэта, як по мне, просто смешно и страшно, бо калі іх стане больш, то тады, ну, тады мы проиграли. Покинув свой след, и колено сразу веришь, что нечто не так. Пошел радиоактивный след, радиоактивный след, радиоактивный след, радиоактивный след.
великий. Дякую великий вам за то, что вы приехали. Ну, трошки треба все ж таки сказать. Страшенно шкода, что гэты фестиваль, ну, сыходзіць, и будем спадзявацца, что все ж таки знойдутся некие силы, знойдутся некие гроши, и все ж таки басовище застанется. Мы хотели бы сказать, ну, раз уже мы апошними тут нібыта граем, конечно, великий дзякуй всем людям, которые там от початку 90-х починали гэты фестиваль. Мы ведаем, як шмат гэтай людей было. Дзякуй великий организаторам сёлетняга басовища таксама, потому что, ну, это страшенное намаганне. Мы сюда приехали развлекаться, пить пиво, веселиться, нават граць на гитары. Яны ўсё гэта ладзілі, все организовывали, домовлялись и так далее. Это шмат працы, это страшенно шмат працы. Вот, и, ну, что еще сказать? Мы хотели бы еще назвать, раз мы уже с Городни, людей, гурты, якія выигрывали количество басовища. Это, конечно, Виктор Шалкевич, который выиграл первое басовище, кто вошел в историю. Это гурт Кальян, это гурт Девейшн, это гурт Луста и Женя Кушменя .к. Ну, а мы с вами развітаемся, зараз буде ще шмат тут чего отбываться. Вот, дякую вам великий за то, что вы приехали, подтримали это все. За то, что мы разом были разом и назавжди, разом и назавжди, разом и назавжди, разом и назавжди. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе вечно! Гэта былі заключныя словы ад Алеся Дзянісава, лідара гурту «Дзецюкі» з Гародні. Ён пералічыў вось тых пераможцаў менавіта гарадзенскіх, такі праявіў лякальны патрыятызм. І сапраўды вось дзецюкамі фактычна сканчаецца гісторыя басовішча, як гэта не прыкра канстатаваць. Тым не менш, у праграме, у лайнапе о 2:15, то бок вось зараз заяўлены нейкі сюрпрыз альбо афіцыйнае заканчэнне фестывалю. Што гэта будзе, ніхто не ведае. І чым гэта ўсё скончыцца, ці будуць нейкія заявы ад арганізатараў, цяжка сказаць. Дачакаемся і скончым на гэтым ось нашу трансляцыю, таму што дзецюкі з музычнай часткі вось сапраўды былі апошнімі. Слухаем. Это не только те, кто тут на сцене, поза сценой, на бэкстейджі басовішча, гэта па-перш за ўсё, гэта вы! І мы, басовішча, гэта мы разам! Дзякуй вам вялікі! Сёння на гэтай сцэне грала шмат гуртоў, яны таксама застануцца ў гісторыі. Я так разумею, што арганізатары басовішча падрыхтавалі для нас нейкі незвычайны сюрпрыз. Я нават сам не ведаю, што гэта будзе, што зараз будзе адбывацца на гэтай сцэне. Вось, і нават не пытаў, але ўсё ж такі, я яшчэ раз, Алесь Дзянісаў ўжо падзякаваў усім, хто дапамагаў арганізоўваць гэты фестываль, але ўсё ж такі я яшчэ раз пералічу нашых сяброў. Гэта па-перш за ўсё арганізатары Беларускага аб'яднання студэнтаў. Давайте павітаем іх, калі ласка. Вось, наши партнеры, город-городок, Гмінны центр культуры ў гарадку, Беларуская радыёрацыя, Пол Радио, спонсоры, Министерство внутренних справ, администрации, Маршалковского права Подляжского воеводства, фирма Зубр, фирма МИПа, Белорусская радиорация, Касабланка, Оружие и сын, Хидрабуд Тобас, Орса, Романа Cultural and Education Foundation. Усё гэта наши сябры. Мы разом басовішча. Гэта назаўсёды застанецца з намі. Так, я пакуль што запытаю, ці магу я ўжо запрашаць, ці не? Добра, мне паведамілі, што мы чакаем яшчэ хвілінку. Давайте я просто запытаю вас, ці у гэтым годзе, учора і сёння, было добра? А? Не-не-не. Як было? Круто было?
Ось, грамчей, каб кожнага было чутно, каб кожнага было видно. Басовіша! Я вас не чую! Ось, самые стойкие, тых, хто яшчэ застаўся, бо ўжо гадзіна ночы. Тых, хто яшчэ застаўся з намі, я гляджу, гурт БН зноў выйшаў на сцэну. Все, я передаю микрофон белорусскому объединению студентов, нашим организаторам. Калі ласка, прошу. Беларусь! Живе Беларусь! Słuchajcie, dziękuję wielkie wszystkim, kto został do końca, kto był z nami przez te 30 lat. Это только невеликая группа людей, яка допомагала нам простые годы, яка все лето працювала на то, щоб цей фестиваль здійснився і щоб був так судовним, як він був. Ми зараз прийдемо до вас під сцену. Давайте проспіваємо опошній раз разом прості слова. Дякую гурту БН, який нам це заіграє. Так що ми йдемо до вас. Дякую великі. Дякую Басовища. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полымя в печи. Это так просто, это так легко, як с головой залезть на дно. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Прытеньком синим зимой порою у доме батьківським усё так знайомо. Ешью согреться, ешьте сховаться у доме батьківським у Машиной хате. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Усё так надейно, усё так грунтовно, что тут додать, хіба что нічога. Можна жить далей, день прийде новий, добра наш Басовища. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. А зараз ви
знайшлі час і трапілі на фестываль. Жыве рок-н-рол, жыве Басовішча, жыве Беларусь. До сустрэчы, і Басовішча павінна жыць. Так? Так? Так! Все, тады сустракаемся ў наступным годзе. До сустрэчы і добраных, панове. І гэта яшчэ не канец. Для тых, хто тут яшчэ і пакуль што мае моц і жаданне, там зараз заграе для вас свой сет диджей. Калі ласка, запрашаем яшчэ, каб танчыць да самай раніцы. Вось на гэтым моманце скончылася фактычна гісторыя Басовішча, гісторыя легендарнага аўтарытэтнага фэсту, які быў упершыню зладжаны вось менавіта тут, на гэтым самым месцы ля гарадку пад Беластокам ва ўрочышчы Барык у 1990 годзе, праз які прайшло дзесяткі самых розных калектываў, ад бардаў да самай ультрасучаснай беларускай музыкі, які зрабіў велічэзны ўнёсак у беларускую культуру, змяніў культурніцкую парадыгму, скажем так, ва ўспрыманні беларускай культуры на Падляшшы. Цуду не адбылося, многія чакалі, што падчас вось гэтага заканчэння, гэтага сюрпрызу будуць нейкія словы сказаныя, звязаныя з надзеяй на нейкую будучыню фестывалю. Але, тым не менш, все будзе выселетлена, скажем так, на лета, я думаю. Розныя ходзяць чуткі, што нібыта будзе створаны фонд Басовішча, што могуць з'явіцца іншыя арганізатары. То бок пажывем, пабачым. Таксама мушу сказаць, што запісы з гэтага 30-го юбілейнага фэсту можна будзе пачуць у этэры радыё «Рацыя» таксама цягам бліжэйшага часу, а відэатрансляцыя ўжо ёсць, ужо можна паглядзець першы дзень, і таксама неўзабаве можна будзе паглядзець цалкам 9 з нечым гадзінны этэры з другога дня. Калі ласка, далучайцеся, гэта ўжо гістарычныя дакументы, артефакты. Для вас вялі трансляцыю моя калега Кася Жамчужнікава, мяне завуць Віктор Сямашка. Дзякуй, што былі з вами. На тым радыё «Рацыя» спыняе сваю трансляцыю з Басовішча. Жыве Беларусь!